blah blah blah. Oh, perfect. Blah blah blah. Come on, stream. She's so perfect. Okay, good. Kalong. Okay, hello guys. Welcome and welcome back. Hani mo ay imu uay. Oi. Imu tu bundara. So hello. Welcome and welcome back to my live stream. Hello Alex. Piru, welcome back to my live stream. My live stream. I first game the one kong okay. Nung makhatan next menu. Next nung jong no. Hello bro, hello Nathan. Welcome and welcome back to my live stream. Hello Miss, hello Cassie Gaming. Welcome. Dah kan mau ke like mo. And next nung jong no tok like. Ngan yuk pen sedang no bakriat pelat. Jongi. Snong you tong. ID jong hang tu tes kita kibang pat dan friends sa. Mau ben invite friend yang ah. Invite tang iwe kan? Tang i naka group jong pi. Pen utsla ai lang. Okay. Kasih up sama mapi mau khatan bat uni jong u kasih gaming. Kloi snow you kasih gaming. At friend lupa yang kloi tang iwe nak snong ma. Naka squad nomor bang yo. Ka full shit. Ada pin na tinajrong. ID nga ada pin na tinajrong. Mau kenrang. Okay ta? ID na tinajrong. In Okay, one kloy. Kam mau kenrang bat kam mau khatan para mau ibun mau iman. Kloy mau khatan mau kenrang. At friend ya kloy. Aish nong ngiru lempat jakot. Lempat jakot. Oh gosh nong kabot. La sule. Okay, uni nasunong iyo Nana senang you. $69 brother lah. Em 40 dan poi tang uni Nana pen dan friend ba. Okay nga adap sim ni Nana. Tan sino ja. Lan bakat no na boy. Ap an pet nga. Na yo li sigi pet no. Sungam tebra lan bakat no. Pet ka first ka day jong ka mau khatan bat ka mau kenrang and second ka day na pun utsla bat na buhay pun utsla bat na buhay second ma. Nang ta third kan day ka lempat jakot and who next? Menu banday next. But mau I mean ka lempat jakot bat ka umyam 79 brother. Okay ngashim 79 brother u day u
Sebentar. Mau khatan. Tên ng tao ni Pikachu. Kasih gaming pat. Siya pila at friend. Kasih gaming kasih. Sim okay up ngan sim ha ben sim hi ngan tho up. Đạp xoa first tấn Anka mau you cùng tu Anka mau senu oh kakan mau kenrang second kapan utsla Penutsla Penutsla bat ka lempat jakot That kandika boy bat ka yama ada ngamlap reban pendap menta nginya continue lah syai hello Ryu Pai welcome back to my live stream lang ta welcome back to my live stream okay amang dapat chua kishnong okay tang kini tang lai xin lẹ cái okay đi khret pelak la ready kis kuat ni kum na la ready ni kum na ngan I fly mode ngan I usual do not disturb Pikachu din pen utsla hi Moses okay nang ta uni mau khatan bat kani ka mau kenrang la ready mau khatan bat kenrang la ready ni kumno pen syai hai oi kat nu baji sis ngin kai em ngam tip rak nu baji namar ba song ka jing yak loi dep ne song ka jing yak loi tambah karaun tengah penduna bet ma nama yo lap kamiet yo lap dabun dan jenjar so yang penduna ai lang yang jirang okay jirang next ke ai kapan utsla kan de ka second ma second em creepy menta ngan penliak ka snong vs snong ni mau khatan ready bat ka mau Shwano ya ka pen utsla bat ka lempat jakot
book tiket lupa yang ni. Nama lim okey. Melim. Melim kendai round number sama. Number 4. Nipat pa kat nu. Mapi UV senong you. Yang ni okey daya tu bat ke senong. Yang ni na di wi. Okey. Number 5. Di wi bat ka lau ba. Di wi bat ka lau ba ka di nambah na. Dasna nak karum no kiba ningkong em kimpat ong lagi ready na kumna. Okey kajirang kandai kana basau ma. Kena book look. Shisha Namau Yong. Okey. Namau Yong. Hello kongkong hai. Mau katan lah ready. Okey. Tangta kamau kenrang dah jubab kamau kenrang. Jubab kamau kenrang lah ready ni am. Okey yang kerit nak karum. Kalau out ngenem bu remon nomor bayo li CP revive. Nang tak karang chat. Kendai lah biang mau karang. Okay, one request yang ka mau khatan bat ka mau kendang request. Daya tu kasno. Kum ngam ai password rasa. Uni udisnong yu na. Hap kik shwa beli bayawan kum ni. Okay, beli password ngelabu dua. Mau khatan 69 berada ke mana? 69. Request Chloe. Bat kini ka mau kenrang Chloe. Bat daya tu ka kerteng ru nama ngam itu. Okay ta 69 pinawan. Okay nganum off datang banaya revive pat ongi ki parlok jong pi na ya revive ra. Dadi revive ngan off. Tang marshi sen ma dah mau. Tang mau kenrang pat kejak sinu. Na mau kenrang waiti. Kejak. Dah sinu request yang aku lai. Ya tu bat ke kerteng mengantip ngah. Ngakuat di ni. Mau keruat keladan. Kamu keruat keladan mah. Syua kamu keruat hiang dia pat. Kini lah poi langut kinong mau keruat. Sanu kamu kenrang pat. Markasa. Marjan seno arnga deta markasa. Ka markasa kendai nambah nriu mah. Ria Riki di mana? Tu kasnong ram barai. Number ram.
Rambrai Kandai number 7. Ayla kagil. Kamdai dah kagil kedai kasnong. Kamdai kagil kedai kasnong ma. Next yangi Pakistan. Ngin lek kai di daram ne job ru hap mi kamut. Em. Oh, em ta. The job there ngan I next. Ngan I next ma. Ngina wording, okay? Wording. Okay, tapi ta. Kasnong dari tu kasnong. Rambrai kala iyo ma. Oh, keempat iyo ora ka rambrai. Rambrai nang ta next. Lermerne laimerne. Ya thu kasnong mga hayat mga kahoat nga it. Welcome to my stream. Ya thu kasnong na ya thu ra nga. Kamau khatan keladan ma. Kamau khatan kini gila full mentah ni. Daya thu kasnong bak ngan yo, you know, wording hoat ni la yo ngala yo ka wording. Larmer ngaladep ai ngaladep tho ngamut ngaladep tho warmanat nang ta invite again Nongstein, okay, Nongstein. Okay, uni Ziki shano ki parlok jumping. Ni Pila Aslam ta banwan. Pila Aslam banwan ta kelak dan lakalan ta. Senang jungi na laimer, okay, laimer. Kasnong bandon na eko. Na bandon lauba. Nong lang. Shano gini. Mau kenrang beli bumyawan. Wan shani adu. Tak players long lajung Ziki klok. Mau ketena biang la. Lek kai not sure to give miss next. Okay ta. Ba kanika. Mau kenrang kamdan ngan pen lek kai pen utsla. Kaman pen utsla. Kloi. At itu ka kerteng. Itu ka kerteng bangan yo shim ngan naman bangam itu. Dakan mau banyak itu ka kerteng jong ka pen utsla. Kloi. Hoat ta. Aiban. Ngan mina
Pen utsla, Chloe, pen utsla. Pen utsla itu ke kerteng Pikachu. Okay. Shanu tu Pikachu. Dia ban biang bat ke squad ma dam biang data hap I mi iki wei. Nama ba? Yuk kaslam kai daya ap. Beli pemuan Pikachu ngelaat Ifi beli pemuan. Okay. Chloe mah ada at iki parlok jong pi. Bandon kerteng iyu yuk lek si ngelaat dep thok. Kerteng iyu bandon. Hot nong lang la dan nong lang. Okay, ni ru udin per udsla. Dak kini yang iwan kerteng senong. Kini daslam ain hot daslam ngan ain shoy giwai. Na boy. Kaboy kaladan ngeladep thok kaboy. Yang next MK kakak nonglang kadang slam kanonglang tapi kanonglang le kadan halas han ni halas bamenda mengadang thok las ya thu ai lek kai ri ni la wai tat lek kai ri kini na kumna pidi ben you have to send by yourself because you know that I'm on a stream so I cannot, so you have to send by yourself. Kilabiang ni kipen utsla kidi kini ya. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the real world. Don't. Ka sning okay ta? Ka sning nang ta next. Ling angi ke baap kadai kan daslam ta. Ki pen utsla ki de bat kamau khatan. Pen utsla bat kamau khatan. Ho kan pilapan kan takadaw kan pipoy ka number ba we are number line deh tambahan number we are line sau san number san em na per utsla u gangsta u itu yang u de na per utsla na ku slide number kat no nomor balai ngim tip dapat ngim tip dan nomor ba yu lek siki slam benjob so ngim tip dan tadi pengampat puli lagi kerteng senang sa ong biang mah pat kamau khatan kamau kenrang kapen utsla lempat jakot boy umyam jirang meliam tiwi lauba mauyong markasa rambrai warding brai arsin rambrai
uni uler merne ulai merne ngam tibra warma nat nong stone lai mer lau ba nong lang sning ki dade bakin padan ra dade bakin padan ra ong em ngadang shu on spang nang shu on spang nong tliu okay to ôi con sụp ơi okay to yuk dah labiang thay okay thank you Thomas em udi na pun utsla uni yu uni gangster udi na pun utsla okay Clara Arsin kemau khatan Clara Arsin I mean kalau you are round nong lai kenchi okay kenchi ngam lap puli mo ki misi jong pi batang ngan puli tang kishnong ngan apsho ngan sa back note pet ka comments mga Pikachu nomor ngam le kai beli Pikachu pim le kai ra masan dengan udan ni hi masan mdan king bat ngau long udan ni ha yu hi beli Pikachu bom le kai pila back no ni pat le kai du Pikachu da ai ka snong da ai ka kerteng snong ma nai ong ra yangi pat wan suk ai ni em re ai de dak ka kerteng snong ai ban da ka kerteng snong ma kerteng snong da mewan snong dangam lap pendap rementangan pendap lasai wan suk kani dang hot kadi first round kani kadang di first ngapa dap snong jong do ma phi dap snong jong ka Double takedown. SG kan zu DPI kerteng ai ban tengah ong bet ai ban gan sili ga ai ban ru wan suk da jot pat la kun chupan la kai sungu ham di da ba da kai kum na da job pinya song bet ni hi an ngan pendrong de kiwai kibaram kin mi no ma kan net wong ngaru ka thuat kulam antar we kan kulam de ka Pakistan gandai halas ni ke Pakistan gandai halas dapkani sama ni em ngenyapet kan ya kendu sabat ka bat ka mau kenrang benda senu kaja mau kenrang layar yang squad ni kumna em connect hotspot ra wifi tamam tib balik going baby tuan ki subscribe keep supporting guys how can nggak tahu mandu sale last jam mau subut
em Pak Jan pet pedep le tang kini ru yai ap kan sapoi cả thuột cái nut thế này em cái nut cầm thuột ra em tiếp chữ ra công ni bây giờ đi là cà phun im mặn beli bom long bet ni jing poin ta ni kan dap salah dua sibet riu baca mesti im mặn em dakalan mo ngam ai rồi luôn rồi ngã đẹp thọ kerteng so dakalan warding li kadang kham jengai hi ni ap nganda cek ni dang sedak nganda bandan boleh kalau interesting sudah lagi message okay comment ke Pakistan ada ayo orang ke Pakistan dengan melat mi sure kumta Nashay amden jubaji kan jubaji men step kan ngong one soup ong mashan ong online kendet ulai ini mashan ong ba ong mang okay ngam 69 brothers kini ki mau khatan imat kila pai lai rau ki pen ut sla tang shi rau Double takedown. to ong biang ki tu kerteng nong ok kita ngam ong syurai kani ka badat ma ya kani ka badang lek kai menta ka mau kenrang ka lempat jakwat ka bohoi ka umyam ka jirang ka meliam tiwi lauba mauyong mau markasa ramba leimer na ka leimer nangam tibra ka don em te ka leimeru tinang tau longstone leimer lauba sning long tliu kenchi wa subut First doom. hoi ngala adep thọ na ni ngala adep thọ ma me ban ni dang mut pitim si nga kan dit tambah kan di man ka gil ma ngala adep thọ ka don halas ma ka tua ka snong pi hoi nga su thọ ba pi subiria ban ong Pakistan ngam pen lek kai rai Pakistan okay sekarang ni kan mau khatan lada ka job kan kenduk bat kam kenrang kani kamau kenrang kam jubab sudah ya nga sanu kadan sana kijak kini kima dade ba kam dan ngapeng ka kerteng kumnu kasnong jongpi Melvin Rambrai kadang slam hi Rambrai what batria ni beli bom senutuk ni nada cân rồi ban rồi ban nặng ban rồi
Okey ta dah dia job kan ya. Dah dia job kini ya. You chua no you boy. Lagi boy. Up sama try phim đâm hi ra. Kawar manat pat kaladan hami kawar manat. Okey tangan session okey tangan session. Hot kaboy. Dap kan ni kaboy. Ready lupa ada phim ni ada lalam ngahap. Ngahap buang chua pendrum sudah kiwe. Guys, don't forget to like, share and subscribe. Show some love and respect to her hoat kadai. Đây mau cái like ang dapat cái like. Ang dapat cái like 24 kan 24. Hunter. Bakatang Hunter, okay. Hunter kali kas. Bakla. Hello guys, welcome back. Okay, Lara kamu mau khatan. Boy, ready ka boy? Sorry ngahap kik no ma Pikachu no ki boy. Kin rung no ki boy. Ka boy kum shanu tu boy. Ka boy shanu ka boy. Kani ka kasi gaming pila biang squad. Balik kimi no kini ki yupan. Bali bami. Piami tu pila dua. Kakasi gaming kloy. Kadina mau kenrang em kakasi gaming. Kasi gaming ngamut ang. Lajan ngadang tak ID pima. ID utu lah ngala ada bu untuk hajrong ID. Dakan mau gitu bamut rung lek kai dakan mau ban add friend lupa nga. Timde habaki ong nga badina penutslat. Beli pistan. Video ina penutslat ni kumna na. Ngam kik rai ki bajom. Ngakik ki baram. Game hima hine ho tang si game hi tang ID room. Em chu add friend ya namar danga ID room kamu kini join lut barong am itu chu da friend real Ricky ap chua kanong lang ap chua bom don nong nilit ngala dan friend but pi okay wedding ap chua mah gitu kan ni beli kiami gitu ki mau khatan 69 beli mi. Okay nga try kim ko ale kai sure try. Request to be your friend. Remember to check the room message also baby. Yes. One packs but can stuck in the person.
Noob Master. Let me check. Dan Noob Master ni. Okay, kini ki 69. Kini ki you kilawan request biang. Noob Master request yang Noob Master. Request yang Noob Master. Kalau isa boy, siya no piadan. Uni ulun li, udi ni ay. Kabuhay siya mo, kabuhay. Tu SK bahab, okay ta. Siya no tu SK bahab. Man yun ni single part. Dadelo. Nala keluar gini kiwan request li you gini. Ya tu ka sinong jong pilan li. Masuk ni jirang. Kajirang aman dapat. Kajirang keladan. Kajirang keladan mah. Kini ki mau katan kilawan. Sirwang. Kasirwang apswa. Kadang jengai kasirwang. Gila ibiang gini ya. Kick smoke. Where is smoke? Dan smoke kira ni ru. Pak kick ini kan. Ada kini. Wizard. Kini kan squad jongi. Boy gaming amday. Okay, nangta. Mau katan pat chanuwi. Balik kini ki Islam menek lab yang squad chinu. Shino ki ja away. Okay, kat bagi dang wan ngan boleh ki comments jumpi. Okay.
Free Fire Kasirwang India kadang is jangai mah. Kasih gini. Up kan sapoi kapor up. Up ngan sapen tiap. Ngan puli biang kiker tang mah. Kapan utsla ka ada berang ngan tom nak. Kemau katan kadang gale buat kemau kenrang, mau kenrang, and then next kan poi siya kabuhay mo. O kabuhay ka niya. Lempat jakot, umyam jirang melim, tiwi lauba mauyong mau markasa, rambrai warding, limer war manat nong stone laimer mauba nong lang umsning nong tliu kenshi mau su buat an shirwang. Mau keruang dini kasih gimana? Mau hoatnya nang pulih yang baik es kemalungan suk oi ngaladap pak booking na du melim hoat kemelim keladan to I know ada uwi nomor kapua kam up yanino kadai menu banduk nama markasa dan bedbuk nama markasa tambang aklet menu tu balik kek ngawan suk nga ubhoy gaming ubhoy gaming kini kila adon squad lupa nama bakadai kasnong vs snong di kimia onse kimia syari pi bapin lek kai nama kini kila biang so ngahap kek wat sui rumah baliwan suk film play tang wanta PM kan ya. Hello sis, I'm back. Hello Frankie sok syang ukur. Hello kur. Ngamlek kai ada dua account. Ngalek kai dah kan ni bangan yok sim friend pi baru mar tu kowe kala full lupa ta. Beli ku stream. Tak punya ngam tip syu kan santi. Presida tu wansuk. Okey aman ngan pet. Kum ta. MP kani ka David na headshot. Kadai headshot kani. Ngam tip ra kanu bajingan off ngan sapet mentala. Oh dang prat ta. Kamdai di sekani wantam. Kasnong itu kasnong nama banga penyak kasnong. Penyak kasnong beli tang kasnong kan kita. Mo takkan ngapen lek kasnong kan lada pi kuat lek kai ta ngangan ai kan pihak dia bani itu kasnong. Ni haba uong ya ba udi na pen utsla tang hap start no na pen utsla ta. Dang shu pen sedang kan ni kan kedi ke second round.
halo Kim. Da pinang ban keren da keren danang mah. Da keren danang ba da respect da pim dan kita ka respect da sungubhami. Please check. I don't want to see this message from Ash. Ye thu gashnong. Okay, thank you, Thomas. Ngan pet ki comments pi ne ngan pet ka kashnong ne. Nong bertham. Okay kan, de halas mo nong bertham. Kiba comments dekat sha akon buram wa para khasiru. Waju peneran hot. Kadai kan hato ubri undan sa kata kajing bakla hato undiang de bara sa. Da ulak sa biang de bara ta biang. Mau len triang. Len triang. Kadang empat pendap mentah sungan pendap lasai mo. Namar ani kilabun pelat snong hang ni. Sungan sa pendap yang lasai. Okay, ngetep melim kalau aja nih ke melim. So ya. Okay to. Okay, mengadap thok ke shop ya. So snap sini. Oi sibuk lah dah nama pia bun ba comments yang kala kiu no sedrong ke comments kami isu dah so sungguh hamak ya. Bedang empat yo thok re ki keteng ki kan naya dom le nomor beli ba pinya yo beten di de tebang yo ra da nomor beli las dangam la ban pendap mental la saingan pendap na tu wat kuslai re kata so kumba pinyap no meta em pidang don kapor la sairu la sisni ukimanai dalakut kanie kan muan ka mau kerang utu kasih gemeng ude na mau kerang ang kamau kenrang kandai kamau kenrang hai masuk pendrung lang yang nong na Mariau okay Mariau nong jerong okay nong jerong
kita up session nong lang ani balikan nong lang kala kerki palat na nga tu sibet la ya ponsuk ni nai ong rekum tapet mo pikwa ta pinyo hi ponsuk yang ngaru kakerteng rang belang okey next kani mah sekali kan dia mau kenrang pila biang di squad pet sibet yuk pimpat biang ra ya tu kerteng yang kasih gemeng kasih gemeng ya tu kerteng lo bro first time pengen program ni bat ngadini subscribe channel jump kule shibu wan lang YT mapi ma pendrum yang ni kloi ben ai kerteng kin poi hak khmat slam ma kiba slam ben ai kerteng kila slam di pama ngaru kerki kanong bertem ani kanong bertem ka jangai palat okey ku play shubon kitbok ku play Double takedown. beli kini kia siap double tap kadang bat kam kadang penlakai tang arsin kadang bat kini ka mau khatan kadaram da job nang ni ka boy kan yo kan de ban yo da kan job sakani ka raung kamut kan job ka boy ngatrai beli tepi le kum ni masen yo penok penyap bet okay one soup menu babat champion Mauro mantap beli dah ingin update dari sini pak dia belum kumta kan dia bani up kan nomor balik bapia slam hi banwan ta kamu pihap slam hi an ki boy ki spray hot akan masuk tu hap dia room chuang salam okey ta masuk no kanong lang ka jengai palat te kanong lang ka jengai palat masuk masuan I like okey ku boleh shubun Nathan ni lah yang squat em kam de ka snong ma kam de da squat kam de ka snong ai kerteng da ka snong kasih gini empat YouTube rena ulah YouTube ne ka kerteng okey kilara ki boy sa kasih gaming channel kasih gaming okey ngaladep thok ka mau ro sa mau kenrang uni boy ap chwa ka mau kenrang channel
rằm rây sao lại cái nữa là chay mơ lại thạch áp ok cái rằm rây kani ka mau kenrang pet la ja no sendan mau kenrang si bedala ai nga song ba yu mau kenrang tăng ban kan mau kan ok ta nak ki boy ok ta na yun mi kitin si ira na pen mi kitin si ira ma I know ini lada di mau ka ka jeng kidang pun ki sakat nutim ni katim liter pajrong hala dap si kopi kani ka ong sia ka mau kan rang sino ukas gaming mene udang one comments minta la ja anopat kasih gaming phim YouTube ra ka kerteng tengam tip ra phi ai kerteng kum nữa sung ba da YouTube ka kerteng da YouTube ka kerteng un absen ni boy pat dai ra pot good night baru okay good night jing slam tu ngam tip ra ka baje yo le singa penduna ni yo le singa pen slam so ngam nang ong re ka baje ki slam palat kan kini ki boy kini ki mau kenrang okay ta ka mau khatan kelaram ka boy kadang dan ka lempat jakot kaman shan lempat jakot chana lempat jakot UID ngala bu untuk hajrong pet bang ngala ada pen dupa udah ID jong saat friendnya kamau jak kalempat jakot shanu kalempat jakot lempat jakot keteng kadan mo kum kataru kalempat jakot online to online tambah sinupan tu lawan come on shan lempat jakot kloy dap ka lempat jakot kan wan saka umyam mah ka be ready ka umyam sanki kerteng kumno ka ani batat up tengam la ong re kumno namar baro kita hi ban up Stephen come on Chloe beli lah biang za up naik at glumara kai paragil shan
kat kibala at friend yang ngala sim si em yang yo le kai nem pish nong na ai san ki sinong na ai sai no yang nong lang kanong lang kadang jangai palat iet kanong lang kadang jangai ngahap yat dakalan ma pek nang tu pila don friend am yang dapat don ra saat ba nong jrong pi wan suk nong kanong jrong kan ada thok mana kan nong jrong kaslam war nong es nong chicken Okey, gini pula biang. Rồi đó, Free Fire san India kita is set in a pidina virtual world, and it's not based on the real pidina igum tu. world. Don't worry. Hello suk la em dang sipangi. Sister sim friend nya lupa ngaladap sim kitu gibaat yang mana ngaladap sim tambang ampit kerteng ram menu beli dah am sim. Uni u boy gaming peace lam ta. Kalan kala dan lupa shin ji jrong ha. Hello kitbok hello. Dap kani sama nu. Dap kani sa ka umyam. Ka umyam bi ready ka umyam ma. Nga boy gaming worthy. Wa kan tambah peace lam ta. Ma pi peace lam. I bet bala ready hot bala ready ta. Ai lang nong kensi kelak dan ma nong kensi kelak dan war penutslah war penutslah kaslan ma war penutslah kaslan kadang slam bhag war penutslah santama warding pat takslan kawarding sino tu kawarding kam daslam sudah hello ribok hello kitbok ya like no wood you want soup pro ongi okey dah ikan mau kan like rumah naya kelet dah kan mau ban like di kanong lang ani kanong lang na duk mene kanong lang kadang jengai ta kanong lang kadang jengai dadan ru la kajong dadan ru la kajong Simfran yang awan sok ngakateng King of Noob okay ni teral ngating ampat one day melim sibet dang yo kiwi nama ngasya kot bangja yam saka jirang dap ke jirang saka melim lang kwa yu mo so kenal bat ala siya min step ngom on stream lang min step uni u Roshan P1 hadian mo wat nang re P1 hadian P1 request yang nang ladan harum pimpat comments re yang hang ni dikila adep ai lupa la adep ai shwaki week pilih hadian pida antat ka ketien ma dus cunga pat lampun betia tuan su okey dadi ba yung salek ngan sa pendak kai beng lasai tu telah lip kalai tadi bawa ngan salek kai hakapol sibuk
Okay, nga ada lah sis pasin. Kublay na pidish nung na ikin. Nga di na marngot. Na marngot siya jan markasa. Jan kawad na. Kadang bit hi kan ka war manat apswa. Satu. Em tadi ba slam palat di sa ngan sa continue la siya. Tiwi. Dap ka ni sa ka umyam jirang maliam tiwi kalajan. Hai babe, hai. Ngala dom ya pi nga klem lai. Okay, kat ba piman? Ya kata tengah metip dah. Word for perut lah. Kaput lah. I know ini. Aha, ham up. Kanye ka mau subut kadang slam lah. One so please next yang ima. Ulan ni kai kum tu. Dang sipang hi. Ngalapit kan piong hai si hai na du mene unikit bok. Rambrai kaswa tu kajiran. Em kam suara ka rambrai. Ngamasin yo i kisnong la tho. Ngala tho masin yo i kisnong. Nga tho kopi ngamde de bang suong kum tuan re ngala dap tho lupa ma. Lasai kumni hi hakini baje hanyo baje pra baje kum tu tandai baje ni nama riau kamar riau ruka slam ma kamar riau kadang slam. Okay, on stream no tang kam kloi ma on sula shai hoi data hoi sai la shai ne katang tibra kat badap kat ba poi ma. Okay, to am lele je kadang slam an mon suk hoi kadang slam. Hello sis, hello neighbor. Oh, I did look like the stream come back to kamut ngala sumut. Mentang ngala le daka net bit dah. Daka net jong SIM card di mana aku connect wifi kan. Daka mut ngahab le bit daka yo. That be news. Thank you babe, thank you. Talajan war manat monsum. Ani beli long rukom ya kali pilong kumba kilaya dap jang kan lusin. Haba padap tu tangkan niru. Hoat na duk mana kan pila comments tang bag haswa jong pi pat kila bun teme ban. Kila bun. Ki ST5 pun dan layo. Dakar ni pelut selak dan selama dan selam sanki. Tata. Delan bakat nu ka mau ro. Aman dapat. Kamu rok te way at like sausan junior prandai school way at like sausan junior prandai apo way arpo pra kadailan arpo pra kamu rok seruang bang seruang kadang jengai ke seruang ru
em cái này cái nó ngầm ai 1v4 ra ngầm ai 4v4 ra ngầm ai 2v1 ra. Welcome to my stream. Ramai Arpupra kan Karambrai kan đấy với Arlai Sao San Henry Nhok Pra Ba Pramo Ramrai Kat Patang Lia Bhangi Ba Để phim ai ra Ni haba Ngan ai cũng nhờ Ngan ai xoay pi Tikini giba la đẹp comment lupa pat Giba la đẹp comment lupa kin la hi ban up Ngan ai tu ba ong xoay nghi han ni la thọ xoay ki wei Tiki tu giba kam slam lei Kin ong cũng nhờ pat yang nghi phim ai re ki wei pi ai Pi di ban su thua ai da ID room takin ya rung lut nalor bangam itu orang di beriu so ngam ai da ID room sa pintu mo ki lan hoi data nong chicken Abang ang dapat mau yung Makassar Ambrai wording Laimer Warmanap ng stone Laimer Lauba ng lang insling ng kriyo Kansi mau subut Sherwang ng berkan mau lentring Short Priya mau nai mau no chicken kanong chicken kaladan mo hap abda kalain mah last comment mawan suk menta okay Pakistan kadipit halas bit Pakistan ta ngaladan en kakateng snong kateng kum hoat kaladan yang sai tate pinili cũng được haba kala ayah bun lupa ta manubati na maulay ta kampadan ra o kamaulay o padan ra maulay kampadan okay next tomorrow hoat dadi baslam ngamin continue tomorrow mo piditang junga kade nga đang keluar ni pi padang ong video tang jonga ni ngau ie password tangam ai ta subatai sawon sukat nu ulang kenang ba meban kasnong na klis pang nama bang aklat kasnong mo kakatang kasnong tiha ba pislam hita Roshan pislam hita pet kini kiba one slam ki ong ban ai no la shai ru pet pi ru pin one no la shai kan nong bertam amma we are like so san ju no fat like cut way cut out cut like cut so cut san cut ju cut nya cut kendai out cut way out of lay of so
aku san, aku ju, aku nhau, aku tra, aku pandai, aku mentai. Kadai namba arthuwe kani kan nong bertham kadai namba arthuwe. Double takedown. Mau lai la jalut ki player. Okay, continue la shai mo ki mau lai la da kim dan menta. Sak pin yo le kai la shai namar. Kala jerong hita kala ndu da pi ai kertang ru. Oi, sim oi. Lai he nai he nya. Ngam su thu re uni vini uang kumnyo. I know yang password jing ie jing fi wan suk long em 111 shim. TV number sau TV. Okay, kan wan ka yam. Ka yam ya thu ka kerteng yang ya thu ka kerteng yang namar babun nong at. Beli gini jongshan haba ki job ruki yami. Ka yam kloi ka yam dep ka yam ka jirang. Pen kre lupa ka jirang shanu ki apshwa gangster apshwa. Ka yam to text kloi yang wan suk sachi suma hoi Jonathan. Ka yam ka hoi ka yam. Ka yam shanui. Mình miệt tập phim lệ tri ra ấm. Gangster. Cầm đơn ra imat kani ka yam. Okay, thank you Pak Dang and welcome to my live stream. Ka yam cầm đơn ra imat. Okay ta, ka yam kamuan reso ka jirang. Wano ka jirang ya thu ka kerteng yang bangan yo shim the p request. Ya thu ka kerteng bangan yo shim the p request ka yam. O ka jirang. Kloi ka jirang ya thu ka kerteng. Ya thu ka kerteng. Ka mahu la join. Oh, thu la dan. Dep ka jirang sa kamelium. Prepare kamelium. Dep kamelium sa kati uwi. Prepare kati uwi ma. To se ko man ai lang yang adu. Pihap de benia thu ka kerteng.
Ayah biang ni aku kini kecirang. Haduk lai po wei. Ani haduk lai po wei senong. Ayah neta. Gitu. Kan kimlap. Free Fire India is Pi pindah kai marwei 1vs4. Okey lah Syai. Sis ngak ngipat. Kasnong syosang. Kasnong gitu. Kajirang bat ka mau lempat jakot. Kajirang bat ka lempat jakot mah. Ka slot number 2 kedai ka lempat jakot dan ka slot number 1 kedai kajirang. first two. Prime mayong. Kadan sita kasnong prime mayong. Ka prime mayong ka jengai pidang cuan ai ketengan. Thang sning pidang cuan an. Yang ni kumnya. Kumnihi prabaji prashteng prabaji kumtu hap pri nak kloy namar ba. Ngala ima lupa kini kisnong kilabun. So ngadi penyok let je para. Double takedown. I password room langsung minta syuan. Ani ngan I password GP kin bun barung tengam itu cu. Kin bun barung dengan nganum itu cu. Suka dengan si siapa kibom dan gitu kiditang gitu kibom syahikai rena ying te pisutuan Double takedown. kibom ju yo jing hikai re takadau kikeren kat bami kasentur. Suka melele kimat ai bakin keren kum tahi namar kan sa wan kelah haki kin sa sutu kum no kisngo. Em hap sim friend namar ngam itu re ki play ya jongpi. Halo Anbas, halo. Upol scam bude ban sim friend mo. Ngam ai ada password namar ngam sak lumar ai ada password ngam itu ra. Gangsta pi nawar Double takedown. war pen utsla lai po de gangsta.
kilet kilet ngam khusla banyak ka ba piwan timsi hang ni em bha ma pinlet timsi ha ka we ka stream khi nada pini dan respect ngam khuslai da pini du ban ya ka ba pin cuan currency timsi ngam khuslai da pini hai hania Hindi kimi use panel lagi ni. Hey shan pangkarbani me text one text but nga me para marway. Double takedown. Ini cutway number fini kumana. Cutway number you? Ngalak klik like gini sa. Okay, penkreak kamelim penkreak kamelim teks komen yang badai namelim utu kan First doom. komen yang kamelim dapim komen dengan ai no ya kan TV damdan ra kamelim dengan ai TV damdan kamelim dengan ai TV Double takedown. okay kani ka sning di boy ngan hap tho swama sning di boy kan dei ha ka 34 lai pho sau kani ka ông sẽ kamalim kamdan na damdan jangan ai no ya ka TV damdan kamalim ngan ai no ya ka TV nang ta prepare kalau ba ma sambot kasnong pi prepare kalau ba ngatharai kanika melim kamdan TV pila ada advent ya kan kerteng kumna rang belang tak ngam cek mau rang belang ka dehat
23 Arpolai Karang Belang. TV Army PI Kerteng TV Army beli kumnya revive. Okay ta sa request dan offline dulu. Kan mau bannya I like mah. I know yang ini mau long. Ka mau long ngahap thok mah. 34, 35 ka mau long. Double takedown. Triple takedown. Lah bandai salah syahid tarai. Okay. Kati uwi mah. Kati uwi. Okay, 36 kandai ka Nightmare. Channel to TV. Request yang TV request. Miss Bayaman weh. Request untuk TV channel. Nai ong resek ki STD family ong da kasnong seni basumba. Ngal adap shimfriend ni PTV request yang SD by Dina Brazil player so tholang. Okay ta. Melim lah jan kum ni up mah. Oh kadik mentahi kemelim tang bapi selempat benjubab. Okay up mah up kanika. Tiwi ngan ai syai kemelim. Melim kloy kan. Sino ko jak ngaladap khot ipina du mana. Mau subut kan deha kan number. Kat kendai mah. Kani kemelim kloy sino. Kentiu. Komen jangan tua. Kloy kentiu di 0x7 ya. Kertengkum no kentiu hagem. Haha lah cantik lah dat kita masuk terkadang. Aku tahu. Kentiu PDP ni ya. 0x7
Than penut slaap ngahap to daka kertang pinde haka 37. Than penut slaap. Kani ka maulong kadang suan ai kertang na. Up mo up. Kini Kim Day. Okay, kantiu. Okay. To wano ka jirang. Oh, I mean ka tiwi. Melim kampadan. War manat number katway mau war manat ka kloy ka tiwi. Hoat ngalek stream da kau bat makan yok sim friend ka tiwi kloy. Dang slam tiwi. Hoat ka tiwi kan tang basan wa. Kimya thur tang kertang ru. Sim to be at friend tiwi. Hey pim at hira. Nga adap sim mene tang ba pim de sa. Okay. Wanok kan TV request nga. Fox request nga. Hot chat player PC ru. Syabat. Hot utui UID. Okay, kini saya ke TV Army. Ayangi seven sub. Asam tiap pelan. Hap up. Pilih stream dah kon na aslam. Sipangi kawar manat lanjut. Number kat way ma.
Okay ta. Dang slam ka mau lang. Seem to be elephant TV. Pagkatang fax. Dalang tidak mental ada bakat no. Menta kadika. Menta dang poi tang number food ta. Em cầm đây là cả you. Cầm đây là cả gel cái đây cái snong. Amma kandiat kam Chloe. Dia punya lepra, lepra pandai, saupo, squeeze, Dep kati wi sakalau ba ma komen sing ada tu India lau is ba set in a virtual dep kati wi sakalau ba dep kini sakalau ba hoi sya tambah hoi kalau dan lupa su pila ban ai dak hoi yu dak ai katang nama kani ka wiru sanu oh ka hoi mena kalau ada ngatrai phi de ki hoi trai to ai dak wi dak katang ma naruh nam hoi ni pamanan nak dehi tata kan mau kani ka lau ba kloi comments ka lau ba nama ba haka isya nilit ni dadep kalau ba so pernai mawon so em ka pernai phidang suwan imat PHYRNI pernai kan dia lai pupra mau ka pernai dep ti wi sa pau ba kambuan kumnya next Kashirwang kandan akan number 20 Kashirwang kandai number 20 kanong bertem kadai 21 nong bertem di 21 takkan mau bang slam asam tiap pelat ngandek kumna kan Kanika em nama beli kisi dan gini ki bom dan reru so pila ban yok kloi. Kata kalau ba to komen sing kalau ba pet mo si bentar ada pelak ong gini bom ong ra bom ayat ra. Kalau ba komen kalau ba kloi.
Đâm đần ra cần quan sa kamau yong. Đẹp cả lau bạ sa kamau yong. Đẹp cả lau bạ sa kamau yong. Lau bạ, come on, Chloe, lau bạ. Okay, prepare kamau yong. Prepare kamau yong mà. Đơn em kamau yong tong. Đơn ni em kamau yong. Đơn ni em kamau yong. Come on, ông Chloe. Nang ta kamar khasa. Kamar khasa. Nga terakim dan terakim kias ngabit kumni jar-jar. Kalau ba kamau yong kamar khasa shenwa. Dan rang. Okay, karambray. Rambray text komen hang tu mga irambray. Mga narambray namun. Dam karambray ka wording. Come on guys, sino piya jalon? Ningin ang sakat nusin haba kimya comments. Kalau ba kat nutli dan wansuk dalagat kani namar balik kibun kibum dan reta maulong kemaulong kemaulong kadanha number 35 Sherwang 20 ke Sherwang ala ada bang alpo ke Sherwang. Okay, ngatarakan lauba kamauyong kamar khasa kamdan karambray pat shenua damdan karambray sa kawading shenua. Halo karkrang, halo Frankie pidi na ikum tu. Okay, kami jubab dah sungan ino gitu. And then kaler mer ka shop ya. Shop pria 23 mo. 23. Natu ba petri natu ni. Okay, ka namar babun ki bom dandra so pi da pila ban ab bet nama ba kimia dandra kisuan balik kisuan ya ai karteng tamak nyon la kaira. Okay, ka warding lu kam dan ngan ong biang kalau ba kadan ni am nang ta ka mauyong kamar khasa rambray warding tadi badan ong dan day badan ong kulay nang taka lermer dep nang ta sa kawar manat damdan kita kan sedang nak kawar manat war manat mene kan nga ikadan tang pamentang tip ra kidan ni am so comments ki war manat comments kawar manat kloy. Okay, dep war manat kanong stone.
Kanong stone nong stone. Shano kia jalut nang takala laimer. Lada piyok sengu ka kerteng banga ong kan mau ban comments ma. Kalaimer. Nang ta kanong lang. Double takedown. Kanong lang. Nang ta ka umsning. Ka umsning nang ta kanong tliw. Shano kia jalut? Kenshi. Kamau subut. Kamau hot ngai pet ngadang puli ki kerteng da kimi ya comments da tangam tip ra da piyok sengu ka kerteng snong jong pi de ban comments bangan tip kamau subut dan yam nang ta kasirwang nang ta kanong bertam mau tenriang kamau tenriang ki bam dan naikin hoat ngachu ngam khen ra lombang ngachu pen sengawi ki kerteng bakin ya ban comments tang bam dan nong comments sing rakin ngat ragi jalut. Okay, next ka Shopria. Double takedown. Shopria. Kamanay. Comments ke badan? Okay ta. Kamau subut kadan. So dap kania pindak kai sama pima. Dan sirwang dap kania kamau subut kanwan sak sirwang prepare ki tim jongpi ki squad jongpi prepare. Ngarang suwan tamai ai kerteng snong. Mariau ru klemdan imat halis. Kamariau kadan kamariau. Okay, uni u. Didn't. Hoi menta yatu ka kertang bangan tip nga badi mapi bangan yo bansyam. Mariau kan de arsan kelajan poihi ka Mariau. Ding paswa. Okay. Yatu ka kertang mau subut. Menta ka mau subut kloi. Mau lai nong luai pidang suwan na. Menta meban. Menta kloi yatu ka kertang jong pi request yang ahang dia. Yatu ka kertang bangan tip ba pidi mapi. Dap kanie kanwan saka ka sirwang prepare ma. Prepare ki tim ladai ki senrang ki sirwang. Okay ta ngalada yu kertang finish non access ngadai natu na thang markasa. Okay kloi ma. Dap ka sirwang kanwan saka kanong bertem kadon ni am. Kanong bertem kadon ni am. Dap kanong bertem kanwan kamau lentriang. Em ndai la kagil kadeka snong. Kamdai kagil kadeka snong. Dap kamau lentriang kanwan ka Shopria. Don em Shopria. Don ke ai. Mau sebut hot kanwan kloi. Uni u 0x7p ka kertang snong yu.
Okay, kamut lah jan poi mo Roshan. Okay, bye Bak Lung. Dep ka syok pria kanwan ka manai. Dep ka syok pria kanwan ka manai ma. Halo suk ngadai ni ku boleh sibun ma. Ku boleh sibun. Okay, kini kiti week lah ada ngan Rosno. An ngalap patho ID na duk mene. Mapi kan stang dep kanie kamau subut nang ta serwang sakanong bertam. Thank you. Uni u 0x7 pidish nong na ya thu kash nong ta yet bangan tip nga. Ni pim pat ai kerteng shnong ran na du mene. Penlak kaya nga na pun utsla. Kapun utsla kau namar bakat ni kadan kawar pen utsla ma pi pat ka ai. Kapun utsla ayu. Ini old subscribe ada new. Ngade old subscriber, ngade new semua keren keluar. Kum ta. Okay, maulong nadu menang lakot kerteng maulong si maulong. Oh, mauyong phim đi maulong. Ka maulong li 35. Who next kam kloi. Serwang te war penusla. Okay, talak pen krem ka serwang dap kani pindai next ma. Okay ta. Kani ka war penusla ru kelajan poi hi. Pilih nong na iwan suk ngadina tan markasa. Okay ta. Sim nak kan sim tu ngala at UP. Ngilalum thang ding. Pi lum thang ding. Dang duna kisnong tharai. Em de baduna kisnong ndring. Kila ya patlut am takadaw. Penlak kai no ala shai mo. Lukas keteng kumno em namar kia duna takadaw. Kia duna da de ba. You te piyo hi. Mo nak at friend okay to kam kloi ma. Ashwa yang ni badan hot kan hot ngan puli bet ka kerteng da kim don dengan ngan yat no syakamat bet mangan puli biang dap kania ka mau subut kan wan saka sirwang dap ka sirwang kan wan saka nong bertam dap nong bertam kan wan saka mau tenring dap ka mau tenring kan wan saka syok pria dap ka syok pria ka manai mariau nongjrong dap ka nongjrong saka rang belang saka mauro saka war nong shiken ka war pen utsla ka terwa o ka terwa trai nang ta ka saka prime mauyong saka thang snyang ka sning riboy nang ta ka maulong ka laimer ka thang pen utsla ka maulong
Kamaulong teladan kumno ki ai arsen ka pernai kading paso nong luai kalum tangding. Okay ta, okay. Nem FF my donut okay ta. La on slim la kam chpang hi ses sach nong jongi ma nong luai. Okay, last mo ka nong luai. Pi ai katang kum nyo ji nga ai katang kum ju kum ni hi. Pen ai lat ya. Hai. Nang ta sa ka Smith freestyle okay ta. SMIT Smith FREEST YLE. Kini kiwi kla rinti try kam kluai. Oh, it start okay. Kibom dan menta kini hakalus kila ai kertang tang bakimuan menta tongan continue la syai. Nongiru dan manu ba ai kertang ngam kan mau ram manu ba ai kertang tang ba ai lang yangi la syai ma miss menta lamit okita Lucas soeta MLF glory mopi. Welcome scam. Karang belang ngan ai no la syai. Okay, karang belang kan yo no la syai. Lap sam kia pia. Pat lap le nama balik bun bakim dan syua. Anis nang Slam kawar. Ngala khot na duk mene kani kawar manat pimdan ta. Kawar manat kelapoi na duk mene tambah pimdan. Nang luai ta. Ada kai. So rengkam okay ngahap thot. So Pinta bukan maju kan yang senda ding pasok la janyo ding pasok di la kana kemdas lim sudah ke ding pasok ML handsome ding okay okay ta kum tu hi kum ni pra baji khandai baji la syai baji dabnut ai no yang ding pasok em kadang dan kidan kini sirwang ru dap kan yo sa ka sirwang ma ngam nang ong re kata yo mentani pin yo la syai nama balik nama ba kidan kini ke tam snong ki bom dan rahang niru so yo le si pin yo kloi ni yo le si pin yo aslam untuk on prabaji mo miss okay ngan on no prabaji prashiteng pum tu meneru nga sedang prashiteng hi ngan on no prashiteng ma mene nyaw steng kanong berthem kadan kanong berthem kerteng snong itu gi kerteng snong
tengah insta em ai hang ni hi yo ngan tho no nga ai kerteng hang ni hi mo lại khra Kamau long duk kan kai lasai si push standing pasok la yo ngam datip ra namarwa kidan pet karang belang duk kan kai lasai kani kamau long duk kan kai lasai ngala ong ye pi comment senga haki video jonga mde akan ye ke stream de ada kawe ka video pin comment ziti ye ngala wat mene ngaklet kerteng ngakan mau tang UML ngaset UML ngam yo ra boy mau ken rong kerteng ni kila sai pidu maulong na cũng na mangi ai na la sai nong luai okay kan nong luai du kan yo no la sai em ngami i da ba comments pi Ban set jenjam hawan asnong ban ai lại cái snong hot kan ka jenjam sama kidan ditupat kia kidan ba komen sia ki ong ai no da keteng snong tinga pan ai no menta da keteng snong kan tambam leli ra nama kida ai pakena ki keteng snong bun ba kimia don so ki mat ngap hi maki ba ai tanga shoot tho bet manu balek kai computer so oh ngam tip ra dan balek kai sa kau nga mat ai tenaman em tenaman ngam ai ra kasnong jung pi finan ngaklet siklet ta YouTube bien sa sisin good night sis good night scamboy good night ngaru chat ai bet tang bangam ju ai da baro lap shwa kathat ho tang ba kabun ka bamuan ra mentale kat no phongut I mean kat no ngut phongut Prakidan ki bamuan ra ki bamdan ra nga itu ya gangster ngam itu ngam kan mau ka snong you gangster USD kumna kan plan u prime uba yang ima like god okay like god sang ima dap kani yang pelit dap kani sa ka ruang page bit la off stream na comment short video okay no she can kalau ajan poi kan no she can up yai up kalau ajan poi mah dap kan ye kasirwang at friend lupa yang kasirwang okay kerteng kumno bangan tep nga sibit bangan sim lada piwan join kerteng kumno sirwang dade ba ai snong bet kumni am baru si tayo nga la pentang kebun snong
kat nu beje mut mila sai kum tu pra beje prash teng biết ngạo lệ meeting si phang sai kum du ha group bisa saya ngadi sa tan west ngadu di west kai lệ là sai mà long kerteng snong jong pi ai kerteng kum non nama bangan yo nada kala adon hang ni ngam sa tho no bangan ai la sai okay ta Kevin kidang bun hi Fainan kerteng Fainan kerteng snong pi okay ta nama pila aslam hi mena ngala dap khot ip na du mena tambah film dan okay pin yo nak lasai oh kanong chicken kala ajan hi sarashnong yin madalo medingson kashnong gumno ngaladu mene katang gumno riti kashnong jongpi yo le si P1 menta pila ai na du mene kan ga katang dang ba P1 menta ta ngaladap khot na du mene ni thu ka katang kani kanong wa mau tamur kadang cu ai minta du ka kerteng ngampat UI na du mene Laimer kadan kalajan kalaimeru yai ap ma si bedakat da pimdan dan tengam tebrama yang hi ai no la sama okay Lucas okay ngan sai la sai kat no beje ba iet lai beje iet ha keli yang ha berkejebab hi ada menang okay yai ap nama beli piskan hi an ban ai so kalajan hi tang ba nama bun ki bom dan ding paswa ani dep kalaimer saka than pen utsla saka umpernai saka ding paswa nadu menengi ai darling fimpulira ani kumta sedaling nama men kita nomor mana kia bun talak kinong comments and ngam yo le singam yo picture so what kus lai ma and mak bi nga ngam li ira kan no ni ki dus la thia okay ta lada ki la thia to ti phin yo no la shai nomor beli pislam hi ta ban ai kila bun lupa ki kerteng and then pisa aita long kum ta hiam phiap yo da kalain am penai pi ma baro yele kai snong te yap sang dia lupa okay good night Bill ka sherwang ap ngan puli kiker tang lada kimia jubam tie lada kimia jubab kamut kimdan ap ngan at no ini kang ap seiet gangster kini baram kin mi no
Barem kin mi no. Gangster phiap trong spec bật nga. Kiwar manat ngaladep khot na du mene pimiawan. So dan tuwe ula ong ben penlakai no la syai. Kadon kani kau lai mer bat kawe pat kaler mer menu te ba ong mene kaler mer ngam te ra ni PDP ne ba ong kaler mer so kala de ma phi ngala dep khot na du mene ya phi mon pet re na Riti kakerteng pet mo kitu ki bom dan ramene pabanga khot kamut kin hap wan phai beng shadian nama bali phimia dan re kini kinong ap kila ap na du mene next up top biang ni kumnana UID jonga utu bangla abu pinang tu na jrong pet upin okay kan kendu ani kan ka lau mau pat kelabat na du mena kalau mau pat masuk krai Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the real world. If you're eliminated, respawn awaits. uni urishal kertengkum no kasnong pen utsla kawar pen utslam nomor mene kala rem kawe ke pen utsla kala rem mene ka pen utsla tentang try PD la ka jong ka squad ke ikan ya waju ak remo phi waju ak na hot war pen utsla kala jam ka war pen utsla okay dep kania da deba phi snui ka kertang senang banget khot depan comments mah dep kani sakanong bertem comments badan ani nadu menne tang la khot ya phi nadu menne risal la khot ya ka keteng senong phi tang ba phim dan ra phim ya jubab ra dan okay next kal nong bertem mah nadu mene ngala khot ya ka yam ru kim dan o ka yam mana ya ka lauba ru kim dan mauyong ru kim dan markasa ru kim dan rambrai ru kim dan warding ru kim dan kani kalaime ru kim dan ka warmanat ru kim dan longstone ru kim dan laimer kadon hadu lai teli kalau ba kanong lang ru kamdan ka sning kamdan kanong tliu kamdan ka kenshi no kamdan ti kalai meru kan kawan biang ha kalai phuhin riu de badang pamja phiang Thate kak ti Double takedown.
takedown. The text. Oh, dia badang chat, chat pi tu kalau. Okay, dia pinwan hakalai pun riu mo. Kariti kan wan hakalai pun riu. Halo sis, halo. Halo Mewan. Okay, tangan ngan puli ki kerteng tadi badan kan mau ban komen pet mo yo sibit pin sawan ong bam khat hira bam gumta. Okay, thank you and welcome to my stream. So dep kalau dep kau nong bertem kan wan sakalau tendriang. Lada dan comments. Kalau kau mau len triang. Natingan lekat tu saat ani ngam tep kerteng ri pi ngan at kum no kan pi ni wan haka kuat dan bakat ni ke halo ni subscribe you like okay, thank you nek boy. Okay ta kasok syok pria kadan nam kasok pria kloi dam dan te ngan ai no iki baik Triple takedown. kerteng you kan ni ka klik you klik asam okay dapat bun bakam dan ra kamanai ka don yam kamanai ka don ni em okay kamdan da try kamar yau minta kan no pejis po per minute kamar yau ka don ni em ka din okay, good night nek boy. Okay, to kamar yau kamdan nang ta kamar yau kamdan kamanai kamdan kasok pria kamdan kamau len triang kamdan nang ta kanong jurong kadan ni em kanong jurong kadan ni em dek kani sakai taken ngadang wat dep kani sakanong bertem hoi ngan ai tambah pihak upline mah ngan ai tambah pihak upline nang ta kanong jrong kamdan karang belang kan lek kai lasai kamau ro kadon ni em hoi kala den hakmut kanong bertem dep kani kan wan sakanong bertem kan naik pi na du mene yara bapim dan ta pi ja kita okay kamau ro kamdan sakawan nong sen nong chicken kawan nong chicken kadon ni em ngatrai kan ni kamdan ngan pom no
Kawar penut sla kadon ni em. Double takedown. Em pin up ho tama pidi ban up bet mo. Haba kala don hakamut. Okey kani kawar penut sla ru kamdan. Ka tera kadon ni em. Ka tera kadon ni em. Nang taka prime mau yong. Okey kimdan. Ka thang snyang. Okay, good night pencai. Okay, ka thang snyang ru kamdan ka sning riboy. Snong UP. Ka sning riboy, kadon ni em. Okay, bun ba kamdan da suwa. Dep nangi kan wan sa kamaul long la syai kalai mer. Karai lai mer kan di kariti kamdan su tharai. Mau kia. First Kani kariti kadang don ni kumnya ni. Kamdan chua. Nang taka than penut sla. Ka than penut sla kadon ni kumnya. down. Okay, katuro kamdan. Takedown. Sa ko pernai. Ya, ding pasok dang don ni em ding pasok. Ding pasok ho kan poi sa ka ding pasok. Dep kania kan poi. Dep kania kan poi shwa ka lau berthem nang ta dep ka lau berthem kan poi sa ka ding pasok. Okay, ritingan sa ain ola syai phi. Bin kupar phi ong don ya kanika ding pasok. Hoi dengan session. Nang ta dep ka ding pasok kadon ni em kanong luai. Kanong luai kan lek kai la syai. Kalum thang ding. Kadon ni em kalum thang ding. La jan dep hi dua. Okay, lum thang ding kamdan Smith freestyle. Kadon ni em ka Smith freestyle. Okay, ka Smith freestyle go nga tharai. Maulong la syai okay hoat la syai ka maulong. Ka Smith freestyle kamdan. Nang takalum thang ding ru kamdan. Nang ta ka so rangkham. Ka so rangkham kadon ni em. Double takedown. Okay kan wan no kanika. Nong bertham. Nong run bertham ming ma. Hoat nga ai up lamar balik kiduna pin yo bat. Shano tu boy gaming. Nang ta kasok rengkam kamdan ra. Kalat khra kadon ni ampet. Dep kalat khra sakabhoy mau kenrang. Kenrong ni kenrang.
nang ta sakalat kor kanong wa mau tamur nang ta ka asam kli asam nang ta ka wa mau kriya. Okay, setengah kat natali lah ada sini hi. Bun bumdan. Ya nang tang bana ai kertan. Ama inspect ini bahas rong. Pen krek ka ding pasok ma. Pen krek ka ding pasok. Aku mut jong pi. Cái jang dan pi kamut riti pi nak kai menta. Okay. Pet jangan kali keriti bapim nak kai menta kum jubam. So pen krek no kading pasok. Start. Okay, let's go. Free Fire India is Bali duwe masan start umi no. How come kidan tang laingot kini lai? Ngan penlek kai nama kaduna. So dep keding pasok atau penlek kai sama pi. Dep keding pasok kan yo sak kanika war manap. Pen krek mo ka war manat. First Doom. Kalat krak kadan ni em kalat krak. Okay, kalat krak kamdan. Nang ta ka boy mau kenrong. Kaboy mau kenrong kadan ni em. Dakam dan ngan cross no. Okay, kamdan. Nang ta kalat kor. Double takedown. Okay, kalat kor kamdan. Nang ta kanong wa mau tamur. Nong wa mau tamur.
Hello Real Jack, welcome and welcome back to my live stream. Okay, nong wa ru kamdan. Kani ka kli asam. Kli asam nang ta ka mau kriya. Mapi katang kum na ba? I mean katang kum na kasnong. Ban say lang katang kum na kasnong. IT hun thang ni ngam kali ka katang phi nga kali ka katang snong ngade maulai sim maulai la long no ngala kerpat divisis. Okay, kan sak poi kan ka maulai ap ka maulai ka don hadu lai teli mene la khat maulai tang ba bam dan brio da ong ka maulai iu ID jom pi UID nga pin nang tu pin na tu na jrong pin ui tu ID. Okay, thank you Real Jack. Thank you dah kan mau ka like rumah. Okay, pet sap sini. Dap kan ni kan wan sak kading paswa. Dap kading paswa kan wan sak kan ni ka war manat. Dap ka war manat kan wan sak ka maulai jong pi mo. Sak ka maulai jong pi. Kamelim kalak di ben yok na du mene tanpa kamdan. Kamelim kalak di ben yok na du mene ngak khat melim semilim tanpa kamdan. Kalak di paling saat uprai mahek. Helding kumdu helding ka kateng snong. Halo. Kamau ro ru ngalak khat na du mene. Kamau ro ngalak khat na du mene tanpa pemiadan ta. Thank you Kong Iet. Thank you. Halo Muri, halo. Mau rapat. Okay pa. Dap ka maulai nang ta sa ka mau ro. Okay, maulai. Maulai mau prem. Line 28. Takin ngalak khat na du mene tay pi. Ngalak khat na du mene ka mau ro tamba pindan. Shanu ku pi aja. Hai one bar. Ngon salah dinsis. At hiya nga bam ja. Ani pi aja kum ni te takadau. At kan nga pelak ka snong tang ba kiam kalan ai snong de buan ha tang ba lak pelak ka kimiadan katang gumno ka snong pi helding kerteng gumno kasnong helding kerteng gumno ani gila pan banda kini gila ngot doi ki sangot balik gumne
Uni u. Keumpanan ng tagapaswa. Papaswa ng taga number 2 and then number 3. First two. Kumnyo uni USL din dua kerteng snong. Subha ayang tatus sis maulay mau pram kanwan kaba sauma maulay mau pram dap kanie kanwan saka ding paso dap ka ding paso kanwan saka war manat dap ka war manat kanwan saka kamauro dap mauro saka maulay. Kasnong jung uni utaray uay itu. Oh, kamut pilawan poy. Tua pindai kebasan mah. Pindai kebasan. Ap sa sipang lah ada pi nama kidan ki bom dan daru. Itu ka kerteng one bar itu ka kerteng. One sen tiap up line nanti em snap sini yuk lihat si kindan. Nang lihat kai visi hang tu ngi nak that dan komen tim akhirnya ngelakot kerteng jompi mene pidina ka wal nak kayak gitu pidina mene piong snong kumno tarai snong kumno itu lain mauro kendai kalang besau balai mauro kendai balai mah nong lang jongi nong lang piru nadu meneng lakot bom dandra ani jadi benyo lek kai nadu meneng tang bangakot ni pipin dandra tenang lang tementang hap ayaki ya pin hap yo no number 6 ada sim ay kadu ya kidus nga Wansan piong kumno larket kesnong jumpi larket kan pipin poy ka nabah nyomo larket lakot long la yo tia takadang okay ni ngelakot ti pinong sen mene nang chicken ngelakot ti pinaduk mene pimdan ra ngelakot nang thank you Billion C, thank you and welcome to my stream. But ni warnong chicken ngelakot na duk mene tang ba pimdan hi ta iet
Nongwar Thamur holding today han number 5 ma. Number 5 dah kan mau. Jai update nama balai yo let se kidon ki bom dan redu pin yok lai. Pet wat pet ma pide hadu wat sau popra tamba dan bo dan ra ti pin yok lai. Jai up the pipet tangam tip rama the pipet the pin hab yo halas. Ken mau kap kading paso kala ready ni am. Da ready ong hoat na kading paso ong kumta. Kading paso kaman kading paso tapi dan rangan ai no saka warmanat kadan ni am pet sibit yo kila ajak biang. Bin kupar de na ding paso. Bin kupar de na ding paso ni kumna. Okay to pet pi ai kerteng kumnu hagem. Pi ai kerteng kumnu hagem. Bangan yo sim ngandala. Ai kerteng kumnu hagem. Dan dap kading paso saka warmanat. Ka uni hajrong ID jonga iba bakut pra dong ngala adap yuk. Tapi nilai kai ni am uni uwan nang kesan. Okay, dap ka ding paso saka warmanat dap ka warmanat saka war nong yu jong finan man yun dapas. Shanu. Ding paso, come on. Kamau ro menekidon ki baong lek kai no la shai. Ka pernah ru ngaladap nan okay. Ulawan uni na hero. Kini
Pisia piaja na duk mene piawan mentang ngelak lumah. Apshua nai pat start. Ngaladep cross lut tiket tengki bomdan. Ti piawan mentang. Ti hap ai shua ki ba ap na duk mene. Ti ngan sa ai pisia dan. Harjaka la di ben ap haba pia yo kerteng jan ro. Ngalak lumar nga. Na duk mene pimia dan. Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the real world. Don't worry if you're eliminated. Respawn awaits. Fainan dap ka mauro sama pima. Dap ka mauro sama pi. Mauro ka dan em. Oh kamde ka mauro kawar manat. Kawar manat. Dap kawar manat sa u. Sa kani kawar nong scan. Manala ito boy gaming. Hello. Nadang pet na. Mauro. Dap kani ka. Kawar manat nang ta sa kani kawar nong scan nang ta sa ka mauro. Sa ka mauro mo. Ngam ngaladep ong tang ba lawan chua naduk mene pim patwan re lawan chua kani ka war manat dep ka war manat ken sapi fainan dep ka war manat ap chua tani ka umpurnai ap chua hoi pin sa yo hi wan san naya karki naya pet ta pin yo las ma kiba pet kin yo las Double takedown. Triple takedown. ngaladep tho ken kerteng pi ap ka mauro ap baru aku nih benan pim ngan ai ka mauro ngan ai ngaladep ye thu ip dep kan ye sakan
nong thamai ho kan di banyak lan kan kini ki badan ki bla ai kerteng shwana duk meneru kia kimia donda tengah hap ai no da kalanam ngahap ai no iki gitu ki badan ti piwan halasta la long kum pidang wan ai kerteng halas te pihak ya da kalan halas ap shwamo ko pernai ap beli ko baya pet na duk mene Double takedown. ngahap ai da kalan uni u bilian si pi kerteng kum na kasnong wan bar ka kerteng snong pi Rizal pi ong kadon ka ai kasnong hoi mene ngala ong kam kalai me tamba pimdan te yet pimdan pia ja ngala khot chikot na duk mene yang apat ayan edi kakerteng snong oke ta pengennya pencapaian nama WhatsApp hot uni u ong se ong biang sa sen kakerteng jeng kasnong pi Rizal pencai ong biang kakerteng snong nong thamai hot kin mau ro kadai bak ar phupra kan hot dang bun kalan jung umar mat yutang badi banya ap nama balai oke dap kaniat kan mau saka war manat sakani ka war nong chicken dap ka war nong chicken saka mau lai ma Double takedown. dap ka mau ro ngamut ong ka mau ro dap ka mau ro Double takedown. saka mau lai mau pram dap mau ro saka mau lai mau pram dap ka mau lai mau pram saka nong wa mau tamur dap nang ta sakalar ket dap kalar ket nang ka pernai dap ka pernai saka nong thamai dap nong thamai tahi Kli Hasam oke Kli Hasam
masuk tanpa dompet mau dang 2 menit uni Finan du ong na nanong chicken hi okay ngan sakit dia Lak jan ko umpernai ngade nang chicken tanpa dompet mau dang cầm đi ra mà lại po cầm đi ra mà lại lại po từng mình khẽ nọ câu hỏi từng khẽ nọ cả mà manat kawar manat từng khẽ kam war manat okay dap kawar manat sa kanika kawar nong chicken sa kawar nong chicken mah dap kawar manat Manu baklan Sungtan nak bahamawan suka tension ni keteng senang ngahap ho kan la jenjar sanga ban keno ru urial du de parang trong ngai real du yu ses yang kawai kapur mentam dan perlu gerak latihan okey ta lan bakat nu kalan bahan riu namar balai kitu ki bom dan meneng hap thok lan jam uni billion si da antat ke ketian Double takedown. ngalak kelish nong yi phina du mene phimye thua okay kawar manat ye thu kerteng jong phi kawar manat ye thu ka kerteng Hoi itu hi kani kami kesah kami lu okay ta okay shunu mdan da dua rishan mdan da dua shunu lele dah man ba ai ba un lek kat ba man ku slai le yu tang uni woi Shan please check BBNC Linda Billion C Linda please check gangsta ula dami kini hap ke gelut nama baki karan iu palat mene Dep kawar manat prepare
Kawan nong chicken. Free Fire India is set in a virtual. Kano nang ni mo sub dengar real man pha okay ta. Hello Kasidora. Hello. Welcome and welcome back to my stream Kasidora. Ano pala okay man pha. Ani ni sa Adrian ketemu na. Kasmang. Cingnya he moderator. im on stream dan ini Dora. Nam ai ada ke ID room di ban ad friend yang nomor ba. Dang ai ada ke ID room kemut pinya rung lut ngam itu. Okay ta. Takedown. Na on te philap ban wan pet haniru. Light link code on sup. Light link kan. Balan kan ladat kan. Up. Dap kan ya saka wanong chicken dekan mau wanong chicken. Ready. Naya benno para kasih di ban kentiu kan kadai kata baro ya Dora teki ben nama pisarong palan beli ba ongkum tani room ID ra ani soat kawanong chicken komen hang tuk loi komen sang tuk loi. Double takedown. Okay ngeladap up ka ngan saong kalat lengkot ngan saong. Naya benyo nak try. Come on kanong chicken beli kaya sangap jat. Up syua kanong temai. Dora te sarong shisha te wan sup ngam thok rat. Em nama beli ba laya bun gitu ki bakwala kayan teng in UI itu da pia teks kum ngaru dala ya teks bun teng ngala UI no ki misai so kalong kum tahi First what
Dorata. Pila ban kek yang naspek Andre Pim pop biria ma pin pop em nama bakidan ke baong bap nakaspek ya keren jabok pelat so hap kek lut berok dep kawar sakamau ro dep kawar sakamau ro kam jam men semon sup kipas sarung em kim ju kiura pitip sebangan jam men sim ngali palat dah pet kamau ro ru kimia comments dah sibet dang la ai he wei pin sawan ong yang ngam kumta pin sa iwan pin si ya ap shua ko pernai ap shua comments kamau ro bat kanong nong chicken kloy ni let nga that nga liu when bad like pet kamau ro anu kam comments dah nalur bang ai nang takanong nang chicken ro shano okay mlili ra doram dili piap concentrate ha ka stream lah dia ap mun sawan pet kai ngai phiru dadon je kita atli aino yanong thamai ma balang dadon je kita atli ya ka mau lai mau pram pi apswa pernai apswa dep ka mau lai mau pram damdan kata yo no sakanong wa mau thamur nongwa mau thamur damdan kata yo no sakalar kat damdan sakata yo no saka pernai damdan ka pernai kan yo no kanong thamai damdan kanong thamai kan yo no kalai lengkot hello new subscriber thank you di bapi jaman sim kan ngatang si pentin ngaong ewan sup ala kailang yang fila ai kumta sa hello new subscriber thank you Nathan Dorawan Lorni yang abang ngapik strip zombie ni idora ibangnya bahang mentada pipet ibangnya ba mentada pipet ini kesot lah teman ben upline mut ong dora kumta wat ong dora kumta dan ke pernah kau nga syukran kaya tembakadan what jupen snow ya kata dora ngala up hani nadi pila up pitok ki nga ba pi up nadi mene pitok what you talk namar ngai ka pernah ngala khat na du mene pindan ani mau ro hap up biang nakalan dep kanie sakawar nong up shua ka mau ro kal ajan poi pet da pipet tengam tip ma kamau ro kal ajan poi dep kanie sakawar nong kas nong chicken dep kawar nong chicken sakamau ro up shua ka mau ro nai pet kala dep hite kanie okay kawar nong chicken
ini ilaran temennya in trong xạ lý hong tua pet minta kale kai kanong chicken dap kanong chicken sakamau ro janjar banyo kiwar prepare kamau ro ma kamau ro prepare senu tu ba ong mau ro na tu mana kit box prepare ma phimo kamau ro dap kani sakamau ro Durati yang kipat ba dia umpanai ra tingi nong subscribe umperkat re tingi nong subscribe ti shu isen ai kai ban subscribe ya dulu I know yang moses up 7 sen up kan kila jan po kini nong thamai mau ro ayu kan ya pet yang yo piglet ma klet ram Dadi bangaklet ong beng sa sisin ong beng mangi nata ong kumta nga tengan pet kayo tu dep kani ka we ma hoat dep kani prepare lupa makam sup prepare lupa ka mau ro makam sup ini halo unsuk halo ada om long comment semua oke gini kalau ready try ngan start no celu Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on at the real yang world. udap Don't worry if 79 you're na eliminated. 79 udap 79 ai lại cái lăng yang ni kerteng senong ni kiklik senut kiklik Hewan sok high fair maulang rumai di pinang dharan ban puni kasih sok dang ahaha bumlang kan ni sab
Publishable Bilor Khwar Sa Ni Andaling Up Dap kanye Sak Kamauro Dap Kamauro Takedown. Up dapat nama Sambil tukang Number 4 Kamauro Number 5 Kamau Lai Mau Peram Takedown. Dang bun hi Kini ki bom wan na duk meneru kila sedang wan biang am terkadang dap kani am DTX Master keteng kum no kesnong hello room ID is not available aniksat la dong tulang las mangi na bangla mohoat na bangla nongpo pidang suwan nam ni na nongpo ngam yo sengono duk mene ngala sok khai tak sum ap ngan sange chwa kapuli comment ngala that ngan sange ngan pet chwa kini sia ni mapita ngalali teman ba upline ni let kaman stang SD bhai oh brother udang don di mana hang ni oh stang SG Jelstar JLstar Double takedown. Iwan suk ngala dap internet lek kum no ta phiap lek kai la shai phin hap lek kai la shai Iwan suk kum no dang iu meban ngantia no mo wan suk sadang lek kai phi bye la hun am ni Roshan bad la yo lek kai hello sis ai lang kerteng snong de ben ai ka kerteng snong kiprul gitu sia kan kilabat na du mene kilabat champion kini na du mene sakut kiju mahoat sakut kiju teman ya penpau ka kerteng snong kloi la full kalis nongpo la don hang ni am teb dapat dei ni am bapi ni le che gidan de kiwe ru am teb pi la hun nga sa ai la shai guma okey ta beli ba show imut kum ni da show imut kum ni Double. sibuk saya dam Double takedown. ngali mene kum benda kai marwe ani bapli sun ai bapli kidak jong comment has screen kiri takadau i janjan bapli hot kan gadai kan kiri bhat kan ngapet jam bangan i tapi ya ai dak style rite mang pulis i danga lada lek kai ngi te phim la re ban pandram ngi te lek kai PC bet wish snukan sis nga at yang ama
Kerteng teh Jessica Jun ni UA tu kerteng senong pilih ban ai kerteng senong ngakan gitu MAO deh tambah ngam lapik hirai PC nama ngapulit comments tu kadang tambah macam nusin dengan lapik stream jam fi ngan juyo ada fiba duk kini kisi film ada yang akan kisi duk manunya wansan what you talk wansan ngaladap IP tu sen ngate ngasih guys tu kau nak kaya okay hello sister hello prepare mo ke mau ro kahau tung mau ro mau ro nen ani ngam kisira pila temsi yang amene kan mau roshan pila dep temsi yang amene tambah ngapa kadang ada kai pi session friend nak kandam okay kan mama sama hot saka mau ro pila biang am kisquat de ban biang kisquat am pi ong terteng dap 79 am dang slam jangi deling dang slam sudah saka no game ngen join ap ngan pulinga dep ka mau ro nang ta kan poi saka mau lai mau pram dep ka mau lai mau pram kan poi saka nong wa mau tamur dep ka nong wa mau tamur kan poi saka larkat dep ka larkat kan poi saka pernai dep ka pernai kan poi saka nong thamai dep ka nong thamai kan poi saka lách lingkot dep ka lách lingkot kan poi saka nong po Hai con suk halua cô ban rồi anh chính buôn darling fi temo suk tiếp sekia smitenat em takadaki khot bidarling ki khot di ikmi nada kila thia kidus na ru ngan le kai won wisful long em ses ngan le kai pc ta okay ta okay kan piman nama da pila rem betam nak kaya ngawan sukar tangkum nyo em bakla ngamut ong pi ka ketang snong ngamut ong ka ketang snong uni urusan ban map yang pi ong ban map yu pila teks ni kaman ngai itong ban map at gilang yang sewan sok ani nampak dan gil ladira ap ndala snagil ngan saat ketang tukil saat Moses beriat hot kan mau gitu ki bamut lek kai utu ID jonga tu hajrong at friend yang bangan sup nga masin poi lat bio muri this is your ID I want ID room I will not give the ID room kulam bat kopi hajan hot ngap tamo ngap takot kopi nak bu lupa hajan balan suat ngala temen la day hai kemei hai iban yang ngate klet mawan sup itu mi meban beli bang klet ra ngade itu gul makan pi de ban at friend biang yang ama de ban at friend biang yang namar belai kan dia kadik account bot kan yang lek hai kanong wa mau te at yu prain mahe
modeling okey up ngan dato ni bangan up you prime mah he dan friend pila adap adam ngas kumbang layu ikan mana tambah ngampir lah dini am. Okey kini ki slot bateri la poi lai round jong ushan ki babat champion na duk mana ani umud bam ace imat uni prime ban oh yo tang triple para bayar mo kini pila map em yang awan sup to ong hoat em ngan buat beli ngamap hoat barok baklahi di ngamap ipi nem pim de sudah bandang keren biang hakmat pindang tim biang yang bet wat la da pitem ro ngadang ai la kai hi pi so remember kata nai klut tan rama nai pen klut ka jebing jung pi bat da keren da buram ngarung buram kumju ipi so tang kata hi hi Mei hi just fine Chloe sekidus nga la up na dumi wait siya one bar I love you more Shan I can pen isa ki kanarit nai map recommend ngamap bet what that mean Double takedown. I love you kisna nai reke sa stream tela waitan nai Simfran yang dikis ID untuk okay Tiano good night balik kan kat ulung red uang bau leran lek kai stream tagadau kesewat nai no one sok long ban inbox ya fi haji hoat beli bumlong sada YouTube manga meban kar si miyong sada ong kumta bangan tep nama bakibun kinong teks su ngamla da ban reply do de bero and ngan teks tam gitu ki bau one page stream junga ma and reply kan kita come on shibet kini bat champion no sada kini ki SD bahai ki dua up na duk mene ya ukpa patte dapat map bro pim jumat yaki way ngamap bet tambah pida bakla biang da wat mut remah nga isi no okay fun Tia bang ngalak follow film follow data ngan tip channel ta bajen laki stang marwi USD bahai OM hoat stang marwi 1 vs 2 aha ni la yo no kum tu ni la kini hi kata aka temo akis rani temo hastrim pankis tepi wan su ai no ing kamau ro shwa Kaman mau ro dap 79 okay ngan pet menu bala add friend yang dap 17 pila dap add friend am yang Shenu bam dan dap 79 kitbok ngam yo ora yipi ngam lap ri yipi kitbok ngam yo ora yipi pimpat at friend ri ngana pimpat at galak
keluar sekarang ru. Pimpat at friend re yang lak wai. Pimpat at friend re ni yang dap 79. Video not good. Kadai lah network imat. Oh ini. Chloe kan, Chloe invite ikidos dong pi. Kadang invite dos pi ngandang page ngaki comments. Ini labet dina labet. Okay, kila ya biang nak guna. Okay, atra kila ya biang gini. Labet kan mau pidina kisah stream aneh. Free Dap Fire kani India is set in a virtual kat world. kiba jawab. Kalan kalau dan lupa. Kalan kalau dan lupa tu labet. Ngabuk call me baby boy. Nanti anak faces cancel no yang baca. Mai ya imimi ba imsha ban kafun balamit sa continue no ala sana. Sesbiang my dear heart biang bet beta kat bapio. Okay ngan cancel no ni mentah. Cancel no. Pi ai ketengkum ni wan suk ha IG. IG nga ai ketengkum ni hi wan suk streamer ka profile ru kum ni hi. I know nang thamai sa please balan. Update kan ni kan poi saka. Nak kuslai dan nama kibum dan am tak kadau. Tambangan supen tip kerteng. Nambah. Kamau lai mau pram kadon ni em. Kamau lai mau pram kadon em. Itu senongan kit hayeng pi sakis teman. Please wansuk ani laban. Kalan kebun dah. Kalan kebun. Update mo it. Yaki bakla love you it. Nanti anak mo. Pan kisru ni pakai sa stream ni. Ngadon la full kabum. Video publikasi seit ni kumnone. Anis Devin. Love you jong sawan ka. Iban. Pi katang Instagram kum ni mo wansuk ngan yarap sini. Nga ai katang kum ni hi wansuk streamer profile ru kum ni hi. Proy dakan ni up labet up. Mapi up. Dekan ni ai no kadang don tekalan ai password room tengam ai dah. Sahabat ni pernah Amtre relungret pula samtia pelat. Okay. I know ini like mentet ya. Kalau lengkap kedan hal membership ho. Room password. Session friend klik okay tata. Na up na dimana. Pimya tu kita tangga kerteng senong ru. Nama belai itu bela ai kerteng senong na duk mana ngala ada nang dia list. So pimya tu ka. Dap kani sakandong mau tumbuh apa dapat sa. Kami kan
Huat kadai kan dang lak kini ki bapan kis ya kaba ya kiba tim sini kumdona huat kadang lak sibun kata ban gitu ki batim si litang ban pet comments ngatat and huat dap kani kan wan sakani kanong wa mau thamur namar balai kani ka mau lai mau pram kamdan chu mau lai mau pram kamdan chu so nak ada sepali jong kima vasan wansan na vasan na dapidang dan peni antan ngambu antan ri senga ini nang password sama flu bat yang langsung akan carry xx okay ta dap kani sa peni antan nadu menam dan baong ra mendan antan ra. Oke, uni wansan udan dang em. Wansan sapi. Romeo save me. Wansan pidang dan em kani katim jongka. Okas nong wa mau tamur dang don ni kum nu wansup. Pek kini ki keren jabo ba. Manu bakran jabo. Dap kini si ai biang ni wansup. Ani fainan. Ke up. Kalau ajan kuthi tang hang ni kalau ajan kuthi up chuang sa ai biang halas mo. Pet dap kanong wa tha mau tamur kan poi saka number Andrew sinut kudan saka larket ini kiba spek mana badan spek sibat ngan kik mah itu badan spek kiba keren up kiba spek mana badan spek dengan kik mah itu badan spek kiba keren up dan hidup bakran ni dan hastruma mana bakran jabo sila suong la nanti kan mentaki la snap pi wansuk akamut hidup dan spek kan ngadan hayup naya kran jabo ara spek ru namar kidan kini ki bomia sultanat raban ngamong ra pikiran na pim kran ra namar bangali ngam yu asngau ti ngasu ong banaya kran mo ya le banem ya kran ya le banem ya peni ra ka tin si de ita hi batin si uni uwansan ulathia imat uwansan ulathia ne ani ladu mene daman nadu mene ki kat ki batim si astrim saya tu yang ngamo kami piru pila tim si temene te piru pila tim si sudah ni kuala tai pelan okay ta ngatrai kan ni uni uwansan ru kanong wa mau tamur kamdan chu and kamau lai mau pram ru kamdan tie kalarket ru kami jubab nadu mene sunga tharai kamdan nang ta ka pernai prepare ka pernai number dap ka pernai sakanong thamai dap ka pernai sakanong thamai dap kanong mai sakalat lingkot dap kalat lingkot sakanong po
Sila download mo ba't download ram? Ba't download ram? Amhaga masan. Shan Gaming batim si haspat mana? Shan Gaming? Shan Gaming udah nanya dah. Pet uni dan lek kan. La on slam ho na du mana. Balan uptop ni dan lek kaya stream jong drama balan. Pet nya du mana pi ong ai si ai minta pi ong uptop ngahap ai so iki we mah. Ngahap ai no iki we so mah. Ni thadlet you don't know let ka pernai kala up na du mana da de daya itu de dia pi karai la. So ke dia dia kala poi dia ka pernai next dekanya sa ka pernai prepare ka pernai. Okay, dap kani kan sa pen amtan karyong oi wan sup ong baby pi ong le kai ba baby junga hoi de mar bawan pan sa shi sen de ban ai no tak no nai ran ngarut manong po. Okay, one sup ong ujan le kai bat ngawon viwon. Okay, si bat malas naya tu batem usan ba one sup ide samla ya usan ngadi samla usan sakan nongwa okay kan dia kan nongwa mau thamur kadan naduk meneng akhat kamdan so kala mi menta so ap so mau pernai dep kanong wa mau thamur sa pernai yang ada be nam ai dak kalam kerteng snong ai ka kerteng snong kadi ap mau pernai dep ka mau kanong wa mau thamur ke beteringa ka lus ni haptem ya ka bade ngin jutim klumar kum pikso lamret kadai tangba ka khamba pat ba phin chuya kran jai penya sungthu kata ka ba khamba nge baby pi wan ya kai bat ngawon bi wan ka ba ro kat ba le shan dong belada la ni tang khamba Allah le ni tang khamba Allah ni chifu long yang aro daplet katang chnong lau daplet kan hey kong kum no kla ngaklan ko ban fibu kum no ji ngabu kum ni saat ya utrain mahek modeling hot ta nong chicken ru laap ni lawai to ong lang se ngala khot na du mene nong chicken ladap ta kanong chicken ngasung ko ladap nay sha re telasi wan sup sa fulun lagi okay to up daya boy
Kakak penduk biang cibok ban. Pi day วันศุกร์ số sang ong ho oi. Okay, kani ka kanong wa mau tamur. Next mau nong kanong wa mau tamur. Next kan poi ka pernai. Pernai. Tani fikir tangkum no kum tu. Please check you uni OP war gima. Please check your OP war gima. Ngakalikan kita balik nga. Ka pernai next nomor baki dang don kini ki nong mur. Okay, PI kertengkum no pernai. PI kertengkum no tani ha game bangan tip nga. Dapat one request. One like kai menu account PI kertengkum so. Tip rakan aski belum. Chance ngukum no chance. Kani kam day demo ka 1v1. Pet stream chung P day ban bun summan na mut. Mut bam ja day bam da run sun. Kum na gunta. Ni kini pidai tang kiba komedi anak komedi sudas. Pidai tang kiba komedi sudas. Ngam. Double takedown. Kidang shit. Kadang trong shit stream tăng kenda ru fil pelat kanong sna stream tani okay tani ka pernai day utani Tani 69 pandai kai rumno yo plot once a pilot dapannya kan ada menu apipan las kanien na kaliang ngima ngin ai lang no iwi da job ni ramru okay pet ki babat champion na du mene na thara ki la that bat kat kawai ru ki la kwa ban ai la kai lang ni phisia so dade bakar kini bro art shibat dade bakaram
Jong usan kamut ki hap mi no en kan sarung no ka pernai dap ka pernai kanong thamai ka don ni am kanong thamai ka don ni am lidma kali lidma lidma ma kadi ka ngapanak ka snong kani supi hap ai kerteng snong nai ong ra badap kani sa mga nama beli kalan kabun so pi hap ai kerteng snong bang yo pendap no hang ni ngalabu lupa lah kakot ka ong sa kanong thamai ka don ni da kamdan kan poi na saka lat lengkot kamdan ka pernai I mean kanong thamai kan poi no saka lat lengkot Natry kani kanong thamai kamdan sibet tangam tip sibet kin sawan ong pat ba yang kumta kimnya dan hi sawan tim yang pat sibet okay kalat lengkot ke don ni kalat lengkot ke don ni nang ta lada kamdan kalat lengkot pen krek kanong po pen krek kanong po ma kanong po ru kadon yan okay kalat lengkot kadon pi ai kertang kum no hagem pi ai kertang kum no hagem jubab yang akloy Double takedown. Okay, dap kalat lengkot sak kanong po sak kanong sikan menenga dap ai kanong sikan kila ram tang bangam tip beli kini ngatra gidin dekiwi nong sikan Mansuk menjuliak kai nek menjuliak kai dah Skambor halo larut alangnya okay. Sap sini ngan ong biang dap ka pernai kanong thamai ngatrai kamdan kam jubam nang ta sakalat lengkot ma Takedown. prepare sakalat lengkot and then dap kalat lengkot sak kanong po sak kanong nong sikan ngalak mood off no hi nama boleh mentala le beje nga on na duk mene nyaw steng ngatrai so mentali la ni ngasai daki nga kasur ngamlat sudah nga kali lat lengkot ai kerteng kum na hagem pimya thua jubab yang ai kerteng kum na hagem kinong lat lengkot bangan tip ngada invite number em mày độ nuột okay pila dep add friend ni kan pila dep add friend ni kan mày độ nuột ai yang ni ding pasok ni dah minta ding pasok Pimpat yuk lek kai sedang pasok menang asung bang adap ai. Ning kong mentas ngi las ngawan hasrim jun film. Kong mentas ngi
piong last ni piong first na. Ba piwan na ka stream jo nga. I lat lang se brother giveaway. Mengapat di MR Pro ay katong damon haka snong iyo damon ay apa siya okay ho biang kading pasok lagi kat lai kading pasok okay pernah kalau ada di mah Isa kaketeng senang jumpi nama ngamuan sudah ta beli kumta Sora mau kemah number kat lain kat sau kan dia Sora mau kemah number kat sau kerteng hadiam ai kerteng kumno Sora mau kemah Uni U DHR Pro ngadi senang na west Syakitan Makassar okay ini telah job ini Double takedown. lat lengkot pila pen em lat lengkot pernah suah hot kan hot pernah tang ba balik kini ami nak barok kini pet kila ami barok so kani ka lat lengkot come on ka pernah kan kendu bat kalat lengkot nomor balik kini ki babat champion na duk mene kila ailat no APC ya babang balik kumnya sau kentang lah penyak je ka stream ni dak ya shisha ini wan ikong sun okay kalat lengkot come on kalat lengkot pernah kloi ka pernah to ni anu to ni pila where are you Tony request yang ada ni ngamlap repi kani kalat lengkot shanu kalat lengkot oh ya ka baba sakeno ambiang yang kalat lengkot shanu piadan Daydanya okay kalat lengkot kaslempelan em lại dần đáp hí tam lili lại dần đáp hí kalat lengkot kaslempelan ngan ai no ya ka kanong po la ready ne kumno kanong po mai do nut chino tu mai do nut oh kadan bhi kalat lengkot kadan 2069
Okey, gini lah boy. Boleh. Sini tu ni. Pet dengan app EP tu ni pet. Tu ni 69. Shim. Ngalak dap ad kan pimuan ra. Okey tu lawan. Okey, dapkan pen krek kanong po bat kanong nong chicken. Pen krek kanong po bat kanong chicken ma. Wei kertang kum tu wei. Kembala full tenan ni naka Simba John. Mai dok nur lah biang. Okey, nak biang. Kanong po bat kanong nong chicken ni kanong chicken ni kai. Dan yo beli bom yo baik. Pila yo player na kumyo. Kani kamenlim pila yo player na kumyo. Oh yeah baby. Up kading pasok. Kading pasok kalazan ni kani ka. Ding pasok. Nanta kani ka boy ka don ni kumyo. Ka boy to jubab ya dapim dan nan ai nak dikoi. Bangun sok dan tu sepan ku si bon ma. Ba kai wing. Ala kalang dani nadu mene. Ngapan senung kumyo san. Ngalak tangan lagi. Kanong po kadon ni em, bat kani kanong chicken semua. Kuno bakal kanong chicken semua, kanong po semua pet bom ya dan hi sibat saya maya nga. Kau kabibinganan.
Okay, nga thara kini kinong po nong chicken kindan. Ni. Wan ay ka tang bakila ja shino. Okay, nang ta sa kasora mau kama. Prepare kasora mau kama. I know inom tamay talk. Kanong tamay. Sano ito kanong tamay? Double takedown. Kanong po kadi jongpi bah Calvin. Kanong po kadi jongpi na kadi kani kanong chicken na jongpi. Hello Calvin. Welcome and welcome back to my channel. To my stream channel. Baru ada yang kan mau ka like ngapit like na gyud man kam kira. Bali bay kap na. Nong thamay talk. Nong thamay. First two. Double takedown. Pek chang ni ma kasora mau kemaru kam dan tharai kam ya reply kam ya comments nang ta kamelim ngat mene ngadang yu i beden ba comment chupang kamelim dep nang ta kamelim sa kading paswa dep kading paswa sa kanong thamay they have red one suka they have red ap mo dang epet phisi nga tangan let khat ja so nga than pala dang epet ma Double takedown. First doom. Double takedown. Double takedown. Triple takedown. okay continue today ba use comment nga ka short video ong subscribe lang yung channel jangan salit subscribe nga nama balik sibit yung kaliat ka kerteng PM ngam yo like dia ban subscribe so terima banyak udah
Okay, kanong po, kamdan. Kanong chicken kamdan. Prepare. Kasuara mau kemabat kemelim. Kan melim kemut tiak no. Okay, tiak sup damon. Tiak sup. Okay, dap kemelim sekading paswa. Prepare kading paswa. Triple takedown. Sirwang baiet. Pila ya dap naduk mana. Kasih ruang kalau ada mau. Kasih ruang kalau ada belakang. Dap kenis anong temai. Nong temai up siya. Kampat day dah kapal. Dong kanong temai. Okay. Kemelim kan lek kain olah syai. Di dap kenis akasuk mau kemah. Kadang ni Suara mau kemah. Good night. Wansok sapet. Ngam lapet syuk. Kaman. Lah. Berniak okey tak okey. Nak ada siap. Ada apa? Ada balan. Kasih seru. Ada pendiam lempar jakot dekat tu. Ya ka sirwang. Gila ada pi sirwang, gila ada. Tang banget terai. Idan pun tiada ke sirwang. Ai beng wa saya din pasama o kita. Dan tidak. Uni Umar bak kumno kakatang sitong pi to ang biang. Okay, to nga damot pitim si iya nga. Pamadi kakatang mo. Okay. Ani ngam kan mau pet repi. Tila kai bakatang kumno. Okay. Kasora mau kemangat rakan. Mau kemakam dan baik keteng DHR Pro. Sinu tu. Mana orang komen seru mentau lah jano. Gang stok gila. Dia kan mi nak kading pasok kelai. Kelai, yok ngan off nak ke stream kelai. Beli gila ayam mi ilut kum ni. Tu kelai kan wan. Because suara ru kamdan kading pasok ru syano. Osh kading pasok ki ang banlak kain olah syai. And kanong thamai syano. Minta kanong baji.
คัดอารยมินอันนี้โอเคฉันนัวกับน้องทำไมดักกำดันกันเป็นแหละกายนอละใช้ดักกำดันกับน้องทำไมกันเป็นแหละกายนอละใช้kini ngam tip rangam itu ra Free Fire India is set in a virtual. Dep kani sa pasok naduk meneng la ong dim pasok siding pasok ru. Okay ngan ai naduk kani siding pasok
last kading pasok kamdan ra. Last kading pasok kamdan syuk. Kiba kwa ban lek kai ngan ai lek kai nak nasai na merpam mentak lamit. Oh, jong uli demok ri kan. Hi babe, hi. Kadai ken ngali la susong sa na duk menye. Halo Batskam. Ngalak dep ainan. Ngalak dep kat keteng ding pasok na duk menye. La arsin lai sin ngelakon. Kebabem dan berespon. Dengan ai ngai no hawing hab ai no hawing na mabelai. Bangan ap sa ap syubu yok piniawan syuk. Kira sep e kapor. Yang hab penyat no hawing. Halo. Batskam senong iu pet mo yo lek si kadai ka senong ka bangalak dep kat na duk menye. Itu ka senong. Ketali ka keta apalan. Sau kenta lak don pet. Sau kenta steng. Ni ngadala sisang. Sulit ngatam. Setengah lanu lah yap kulai. Mentaruh buat ke stream buat ke bamja. Ngamtip dekat jam. First two. Video ini wansuk. Nong thamai kilawat. Kini nong thamai dang lek kai mentan nong thamai. Kani ka slot number 1 kadai nong thamai. Ngam air Triple takedown. ngam air de tim kut pinyam ngan hap sna room beng hap kerit gawe ngapat. Di benchim friend hianga. Oi Batskam. Timut ai yang ding pasok. Huat ngan ai ding pasok next kan ya mah. Katu bala dan lupa katu kaspek lu kadan. Ap ngan keli. Ap mangan keli nak ini. Ap tak.
Double takedown. Okay, bye ingat. Setiap sweet dream. Tapi syakri ya boleh kumni. Kibri kumni tem biang pelan. Dan yo jengker khusyubun ya. Right. No soul baby. I know baby. I know hingi la shy se masuk. Okay, kani hana. Uni ubat scam. Piong di la jam di hot. Okay. Dan bak pis ngutu lang ya nga. Namar ngarung ngalasok krai. Berkat pi la jam dap sam ketang. La jam ngan to no la shy. Jadi bes ngutu sa uni ding paswa tu la ada sangan off no sedem galat hat. Double takedown. Hi Amjan. Welcome and welcome back to my life. Ini berkebab dah berkekebab. I don't know baby. Okay, publish bun. Baptis ko. Pecah tang bantam jarum lap syu. Bali ni baby ngapa? Penmi am tan mo wansu. Nang bam rengan bat kakran tekapet am. Sibet kakrang hino kam kan sudah. Ding password dan next dep kani. And once again congratulations for 750 subscriber baby. Thank you ikini kibasok ya baru kibalaya support ya na kubli sibun lang tangan mangkeran cu bekakrian. Okay, tangan bam siya nga ba? Nambam siya nga pandap na siya. Ding paso, be ready mo. Ding paso, ready. Ang yatu kakatang baay hagim. Bangantip nga. Okay, ding paso di hero ding paso. Duki pandang. Jangan kejam.
Double takedown. Double takedown. Triple takedown. Ace. Okay, ding pasok. Ding pasok. Come on, ma. Mana? Manu jump. Jump. Absua, mam. Nanti absua tong. Ngan at show you ni Lagi pasok. Pasok. Hero. Sino tu hero? Hero. Dan tu. Ni bang bam sudah lah tangan pelat. Okay, ông bên bu em tính. Azan kelat bên bu em tính. Okay, dalam yang try. And I will check again. M10. Okay. Okay. Siapkan ya. Dan sakawe and then ngan pengkut nak sendan. Free Fire India is set in a Hot kaladir por pelat kedukam bam so. Tangan sudah. Uni pading pasok udan hanya. Uni zero or hero. Habang ngadap keli tengah orang pilak ya. Biang ki orang hot. Beli kum takim dia kesa. Habang ngadap keli tengah orang day ni baki orang day dia pas start no. Okay, tam lele dah selak kai bhau la sai ma. Minta da ai lat no inga bangan off na show ka stream. Pet ka bejir. Pet ka kenta ani san kenta duna. Ani. Ni kelawaitan. Uni uset amin. Ai keteng senong kum juga. double takedown. Aman di sama pak.
ni ha. Ngaong balaya bian uni uhiro mdiri seding paso. Thank you baby, thank you. Ngalaong day tu ke pandaru suthu da. Em nama bale ngadamut bapia di lang ka uhiro ru di uding paso. So ngaong bet ba. Daat ye uhiro ti en at lang kan ye pi. Of no one sub la miet. Tang kam klan kamet kapat. Wat kan la de ban thian no. Đây là đây bệnh như chú bắp đây đây là chú thọc đây hero đừng pas họ ngap ngatrai ni haja kadiban ai kerteng bet kum ni deban shubu kading paswa kaden dong kum tu deban ai bet ka kerteng dong ma namar ba yole si ding paswa yole si kasnong ding paswa kala he tua after stream balanya hello awan hello tila deban ai bet ka yu pia di ding paswa bro artim tang bang ngatharai la kajong kajaka la kajong kadong na bande ke tai la apa nang ya bun tewan sup ndak kenakan hoat kan ya bun petang ketukan laimer ngadan ngayo adu sauteli ki suang laimer ngasu thot bet sauteli ngayo kading paso ngayo arteli penak kai snong ne hoat kan penak kai snong tang bani la that một offline nữa hi nang sa thok betul hero ngaru ngan tip ra yulu sim thok nam thok ra nam ngaru ngan ithua ti nam nang ong chu dang kum ni nga fidan phone nam tip ra kan bat scam nam tip ra okay kading paswa jong phi jong uni set amin dan malibam dan ngala klet pe mana tu bejam mana bejam ram ang ni hero takan ngala tre sitom ngahadu san kenta beli ngayo lai tang shispa arpolai how come kibaya kham nap sudah kiyadan
Kia thok salah kini hana kiong bencok Narem lu kosong saman. Okay, tu ni dipasok kiwi ta. Nama ba? Kumtu kan nang pen. Wano kini kipasok kiwi. Kini kipasok jong u. Oh, pasok hana. Kiding pasok sino. Hoi, lek kai no wan. Wan uni ar 1. Beli uni ubin kupa pitok hana ba piong ba pijom. Nai bilin tok rekum tun dei bangam kan mau pet rengadang. Kum dai dang di Sua. Nai tok rekum tua. Ani ngan item kut ya pi te iet hoi las kan dei kelas ngan kwa ngan penak. Oh em ap uni utu panda ni wei pia di lang em. Bat utu panda. Jubab yang tim kut pi kinwan rung lut barok ngahap exit shoka room ru te ngathat ben kredit biang. So em ding pasok deira ani takibun kan ding pasok ID tu hadrong bakut pra at dengan kloi set pelat iman kloi ngalak don kam bandras no ngalak that kloi ding pasok Manu ni ubas ngati ba undai ubin kupahit rai ubas Sano kini kiding pasok kloi sa iat wan kloi bangan you offline dong nga real endo numlong beli aku minta numlong how come ka numlong to pa invite perlok pi pa add friend yang ngau kloi Okay ngan ai da ID room snubha kitua ngan penrung batang yu ni yu naya rung rema kumne kan dan friend renga pi mud la kai bat no pa pi mud la kai bat no
Ni pi ai kertang kum no hagem. Sai amin. Set amin. To ai ID jong pi ngan add friend ngai pi. Ai ID jong pi ngan invite friend ngai pi. Dia berpilak full friend dah. IUID jong pi kloi. Danga ashu IU password da kenya runglut ngam itura. So come on IID jong pi. Kloi ID kloi lamit ning la samthia. San kentan 2 minit lawai tat. Kalai pat kam juki urupat. IID jong pi copy UID jong pi and then sa pe sang tu ngan sa invite ngai pi kloi. Okay ta kloi. Ni. Manu ikin bom kwa ra ban pen he lại pet sa ngala song hang ni hadu san kenta 2 minit. Ayo patang da isi spa ni hadu kata ma. Itu ibang apan ID tu im aisu shenua. Em in mat ID jong i ngan sa invite hi mangata. Nay le kum tayo sa bands nan petu ID ngala. Hey API. Where ngami i dat IDP. Shenua. Ngami i da ID jong pi. Manu ba UI ID jong ini i set amin? Manu ba UI? Please lada dan ba UI sa pen ai biang hang tu yo ngan at friend nga. Ni let ni beli kum ni. Ni ngelasat ki kemat ngelasat pelat ki kemat. Wan sung bepli la le shitam na benta jongi. Ru de ban sngu thu lang sa kam tam gidi para kasi like kloi. Ni tarai de nem tem. O em de ra u ai kerteng. Ngasngu ang ba ai kerteng iyo. Tu panda. Ala kalang yang ap syasa. She's about 20. Ni pislam palat tepi. Pislam palat ngan penlak kain olah syai mo. Set amin nalo bapim dan perlok hidam menta. So ngan penlak kain olah syai mo.
Hai ngambuk private tu doh. Book private aku nak book private. Oi darling. La ai ru. Ngam yu i ta ID jong phi ngam hai pet sa pet nang tu pet. Hai ta ID jong phi. Dan ta ID jong phi. Ni ngala that up. Wan suk chupa tho bha so shisin kan. Ngam i tang ID ru. Hello pha le kai langsa. Ani nga up stang shi squad thi tang bakila dan hi tang bam tebra ula dan friend na kumna. Yo ide na ka network ru ngam tep chuta kan petu ngala ai ru. Manu ba yu i ID jong i? Jawab yang manu ba yu i yo le singam yu i datang nga. Susan piang kan bro. Manu ba yu i ID jong i please. Ya rapsan lang yang nga. Ngam yu i ID jong i. Sim om tang pi. Me ban rom yu i ID jong pi. Kumna te bro pi ong pi sen ID tamba pi mi i. Tamba ngim yu i ra. Ong pi ya ka shadi pawan shani. Ap dalawan utu yun sa ang. La biang pi shule kai no nga. Tingan le kumno to ya perkhat lang ma phi singan le kumno nga ba kumni. Nalur ban ya ap ru la slang. Nga khli ru ngo su kum long su. Ani la san kan ta khat lai minute. Ap yu ni u set amin kan tang ba u ong bala sen ID tang ba ngi hang ne ngi mi yu i re ID jong i. Ti dong Tiano wan sung continue pat la shai ma bhaban continue no la shai ma set amin sa wan no phila shai ma ba ID jung phi ru ngami i da pha add friend yang ru phi ong bom long Okay ngan start lah ka start tang kan ni bakila ya room depan ni ngam tip ready menu ru so ngan sa stop no ngan sa off no mlong briu sudah nga
Ngan pet mit mentah Free la Fire saya ngam yo India on is set sudah. in a virtual Mentah la world, kat nu and beji. it's not based on the real world. Ani si beji Don't worry if dila. you're eliminated. Respawn awaits. Takan lamit pelat. Lamit pelat ngatrai tengah hi trai ba haduk san kentai on stream. Ni pila julap ni inu ki ba on stream haduk kat beji. Hai creepy. Talong merat wan sup mentah kami. Ladi hi. Kakli rungam sngu kumba kala do siliang ke jebiang. Wan sup pet comments nga. Set please. Okay ngapet sino am anda watch wa. Yulis. Mo wan sup. Ya ke nang tempi ni terang. Wan sup supat tho bha itu ada puli mana okey. Kataru dang sedang kataru kaklan on stream tani. What 24 kenta. What nga 24 kenta kaman pet no le ngaru du puli. Of no balan ngala isin a kasur jong pi. Ngan off no last minta masin dap direct ngan exit ke room and then ngan sakran ni PC shipam and offline. Ngala alap ya kemen lang gaming pro player in Meghalaya sisa sa tangya pihi balan do on stream mit what and to sin lay hadu arbaje dang offline nang ki usap rang mawon suk hot to kublay last match baby hot last kani hin ritam dan borjo ngam dan borjo da ngisini pelat ya fita la that keren pelat la sai dang step ngam lat keren chu dang la keren kumil ngam lat keren chu da jadi kalau set kesur ngelasai ta lale run on stream P1 dalamit lawan P1 dalamit tadi naduk mana sinu pija pet edi ngala online hidup san kentang kat 5 minit ngala on stream ani ti ngapa la dei sakapur thia tengah edi ngala that chung na duk mana kunai wan sukma thia sukma isuru la kala da I like tartar se perlok la set sa isuru ya tekan ani 29 kam kiu sudah tang lai phoru tang sis pa lai pho anang ta balan ka stream la san kenta la lai tang sis pa lai pho lai kumno ngalet pha set patok no yakini ki khap nam lai kita biang dalam kuntale tiwan sub dang single na kumno hoat nai syukran kai ibang raban dak kai ru nai syukran kai ibang raban dak kai okay ras no shua modeling hoat dap kani kan ras no ngampet chui da tang kini gibalak kai do nomor ngalaking ngakhi ngampet tang kini ki comments nasa syukran oh ngampet chui ikuin ini digenteng pelok jangan ipruha tu ya dap keluar nyok dengan nyok tiano so aku bagi kemat kin sami no sabar
Isyadi idan menehang ni. Isyadi idan amon pet. Ini kan isyadi. Asyana ini kan edi isyadi. Nadi permainan jom ke stream jom masuk. Okay, thank you buat sekarang. Oh, kumta. Yes, pet ini. Isyadi jom edi. Dan dapatkan isyadi tu awal. Em masuk lah jandap sitrok sama balan. Mapihi weh. Mapihi. Ong tu lek kai bahaya syadi. Ngan ong kumnokan. Ngan ong kumnokan haba imi so. Ni bapak ru kumju hi. Kadai. Ini. Nantang saya senang imo wan sup la syai hoat pa kasnong pi ngas ngo kadai kalat jam deh lat jam bat skam dei nem kalat jam di bat skanan pas ngantuk keteng ni Double takedown. please guys saya harap lat ni lah harap lin em wat thot yo hot Takedown. ni fisya yang grup sibet hastrim ong yashadi ong edi la keli pi ong kumna okey tangan saya Polis sejong ko nga ada polis sejong tang do wat thot yo pap wat thot yo hang nan pet na stream to ong to sa ong Wilson uai jadi mana ban yarap no yang amenta simpen stream nama pi ngang tia no ha First doom. ani ko try lai orang aku try napendan kam na kata kentian mga one but one ai akau pen okay one kan sim ni akau sim ngan ai kan jimin sende ka game hi ka account ladi kolong hi tangga jimin tiano takat tu takan nama tiano and then when pizza show ikin when the tiano Day taray ano go and suit tiano of no na ho last ni kajing jia bas no share kay menta kamit Takedown. dak takmat wan sukrami sama dos kadai and then
Bye bye Wansuk. Bye Vincent. Good night, sweet dream. Ani ko Wansuk. Di ba ang kumtanay? Had sa kajong utray. Ong no yang ani ko Wansuk. Bakambas. Nangta. M2U Madyang TUI Putra. Napimbut na kanya Madyang. Ay, nakakantin lah dia sa. Okay, kelajok na lah. Yo, tia. Bateri kerasal. And edi iong bani isyadi. Oh, ngamdan friend ra. Lihat ngamdan friend ra kani ka account syadi. Ngamdan friend ra ikuin rubam dan ra. Okay, good night Barwa. Saya Tiasuk and sweet dream. Sada post new bahash pangga stream jonga. And then bye mo also super comments. Okay, bye. Bye. And damut ay imut rubom dan imut. Si A bakli baduk tangat. Good night, bye. Love you. Love you Barwa ma. Love you Barwa. See you tomorrow baby. Okay baby. Ngatu dan bok ban dream ni phi hot sa dai thu yang ngam sakali la shai menu but dream phang janga. Love you but scam. Love you. At from ngam pek ngan at friend kum ne habang ngam tang ada nang ta kum ne pat balan ang kum ne. Okay, so following hot ta keep it na to balik ka em kam jupen i ra ngatarai ni beli edi bakwa pendan ra pendak kasyura em nganti anok belamet ngala on stream san kenta 27 minutes 35 second dah terlanjut. Okay, to ngambun ketin syua and saya tu perlasai. Takkan mau banyak soalan sopat pet yang ama. Dadi ki pelak bersisya jangan i. Dadi ki bait bertanjung ha. Nai post new re wansuk babun samla kadai ita sab ita em ita ba ongkum ta ide babishni ma ide babishni yo kiwai takada. See you tomorrow my baby. Hot to baby. Okay to baby. Bye top syntax. Bye Eddie. Nang deh. Manu benuh bempat dep wish kulai. Wish not kulai. Yo off na. Focus on goal. Not on hole. Lagoy tat. Ketung melu. Ketung beniang. Ketung riu. Udah kia bun ha. So meow. Okay, ngambun ketin sudah. Berang don tua saya Tiasuk ngat tia. Ngat palit ke sia syadi. Tia no la met hoi ta. Bet mo ngala off. Bet la off.